God, when He created everything, දේනවාසේ සියල්ල මැව් අවස්ථාවේ தேவன் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த பொழுது He saw everything was good. සියල්ල යහපත් බව දුටුසේක. எல்லாவுமே நல்லது என்று அவர் கண்டார். And we don't see that He's saying that everything was beautiful. සියල්ල ලස්සනයි කියලා කියන බවක් අපි දකින්නේ නැහැ. எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது என்று அவர் கண்டார். But He didn't say that everything is beautiful. සියල්ල ලස්සනට තිබෙනවා කියලා උන්වහන්සේ කීවේ නැහැ. எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது என்று அவர் சொல்லவில்லை. But later we see when God saw the heart of the people, නමුත් පසු අප දකිනවා දේනවාසේ මිනිසුන්ගේ හදවත් දෙස බැලුව විට பிற்பாடு தேவன் மனிதனுடைய இருதயத்தை பார்த்த பொழுது when He saw it was full of evil, එය නම්පරෙන් පිරී තිබෙන බව දුටු විට அது பொல்லாப்பினால் நிறைந்திருக்கிறதை கண்ட பொழுது God was sorrowful. දේනවාසේ ගැන ශෝකයට පත් වූසේක. அதை குறித்து தேவன் துக்கப்பட்டார். For creating man, God was sorrowful. මනුෂ්‍ය මැව් බැවින් දේනවාසේ තැවුණුසේක. மனிதனை சிருஷ்டித்ததற்காக தேவன் துக்கப்பட்டார். But I know one thing, that God is happy this day. The God is happy this day, happy. නමුත් මම දන්නවා අද දවසේ දේනවාසේ සන්තෝෂයෙන් සිටිනවා. ஆனாலும் உங்களை சிருஷ்டித்ததை குறித்து இந்த நாளிலே தேவன் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறார். Because He could see the hearts of His children this day. මන්ද අද දවසේ දේනවාසට එතුමාණන්ගේ දරුවන්ගේ හදවත් දකින්න පුළුවන්ව තිබෙනවා. ஏனென்றால் இந்த நாளிலே தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை அவர் காணக்கூடியவராய் இருக்கிறார். A broken and a contrite heart, it is very beautiful, a pleasant place for the Lord to come and dwell. තලනෝ බින්දනෝ සිතක් ඊට අලංකාරවත් ස්ථානයක් තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේට ඇවිත් වාසය කරන පිණිස ඊටම සුදුසු ප්‍රසන්න ස්ථානයක් තිබෙනවා. ஒரு நொறுங்குண்ட இருதயமானது அது ஒரு நல்ல இடமாக இருக்கிறது. அது தேவன் வாசம் செய்கிற இடமாகவும் இருக்கிறது. So God could see your heart is in a broken and a contrite state this morning. එමණිසා මේ උදෑසන ඔබේ හදවත තලනෝ බින්දනෝ තත්ත්වයක තිබෙන බව දෙවියන් වහන්සේ දකින්නසේක. இந்த காலையிலே உங்கள் இருதயமானது நொறுங்குண்டு இருக்கிறதை தேவன் காண்கிறார். The Lord would like to come and dwell in that heart. ඒ හදවත තුළට පැමිණ වාසය කරන්නට දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙනසේක. அந்த இருதயத்திற்குள்ளே தேவன் வந்து வாசம் பண்ண விரும்புகிறார். He is already dwelling in there. මේ වන විටත් උන්වහන්සේ තුළ වාසය කරමින් සිටිනවා. இப்பொழுதே அவர் அந்த இருதயத்திற்குள் வாசம் பண்ணுகிறார். Now He is very much comfortable in your heart. දැන් ඔබේ හදවත තුළ උන්වහන්සේ ඉතා පහසුවෙන් සිටිනවා. இப்பொழுது அவர் உன் இருதயத்திற்குள்ளே இலகுவாக இருக்கிறார். Because now He is starting to rejoice with you. මන්ද දැන් උන්වහන්සේ ඔබ සමග ප්‍රීති වෙන්න ආරම්භ කර තිබෙනවා. இப்பொழுது அவர் உன்னோடு களிகூர ஆரம்பித்திருக்கிறார். I would say this is the turning point of our youth camp. අපේ තරුණ කඳවුරේ හැරෙන්න වෙලාව මේයි කියා මම කියන්න කැමති වෙනවා. எங்களுடைய வாலிபர் முகாமானது அதனுடைய பிரயாசம் நல்ல பக்கத்திலே திரும்புகிற நேரம் இதுவாக இருக்கிறது. Yes, the turning point has already started. ඔව් අපේ තරුණ කඳවුරේ හැරීමේ අවස්ථාව දැනටම ආරම්භ වී තිබෙනවා. இந்த வாலிபர் முகாம் ஜெயத்தின் பக்கமாக திரும்புகிற நேரத்திலே அது மாறிவிட்டது. Turning to a good side. යහපත් පැත්තකට හැරීම. ஒரு நல்ல பக்கத்திற்கு மாறி இருக்கிறது. So don't lose the spirit. මේ ආත්මය නැති කරගන්න එපා. ஆகவே இந்த அபிஷேகத்தை இழக்க வேண்டாம். Amen. Keep your mind in Christ Jesus. ඔබේ මනස ක්‍රිස්තු යේසුස් වහන්සේ තුල තබා ගන්න. கிறிஸ்துவுக்குள் உங்கள் மனதை காத்துக்கொள்ளுங்கள். And don't allow your mind to go here and there. ඔබේ මනස මේ අත යන්නට ඉඩ නොදෙන්න. உங்கள் மனதை எங்கும் அங்கும் அலசலிப்பட இடம் கொடுக்க வேண்டாம். Praise be to God. දෙවියන්ගේ නාමයට මහිම වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். As you all know, the theme of this camp is the need of the hour. ඔබ සියලු දෙනා දන්නා පරිදි මේ තරුණ කඳවුරේ තේමාව නම් මේ පැයේ අවශ්‍යතාවය යන්න වෙනවා. நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிற வண்ணமாக இந்த வாலிப முகாமின் கருப்பொருள் இந்த வேளையின் தேவை. In everything you should know the need of that particular hour. හැම දෙයක් සම්බන්ධයෙන්ම ඒ පැයේ තිබෙන අවශ්‍යතාවය කිමද යන්න ඔබ දැන සිටිය යුතුයි. எல்லா சந்தர்ப்ப வேளையிலும் நீங்கள் இருக்கிற நேரத்தின் வேளையை அறிந்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Then only you can do the right thing at that thing that is pertaining to that time. එවිටයි ඒ වෙලාවට සම්බන්ධ වූ නිවැරදි දෙයක් කරන්නට ඔබට පුළුවන් වන්නේ. அப்பொழுது மாத்திரமே நீங்கள் அந்த வேளையிலே
சரியான ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடியவர்களாய் இருப்பீர்கள். Praise be to God. දෙවියන්ගේ නාමයට මහිම වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Let's read a verse from the word of God. සුද්ධ ලිවිලෙන් පදයක් කියමු. வேதத்தில் இருந்து ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். Romans chapter 13 verse number 11. රෝම 13 වන පරිච්ඡේදයේ 11 වන පදය. ரோமர் 13ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். And that knowing the time, that now it is high time to wake out to sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. තවද කාලය දැන එනම් දැන් නුඹලා නින්දෙන් පිබිද සිටින්ට හරි වේලාවයයි දැන එසේ කරපල්ලා. මක්නිසාද අපි අදාහගත් කාලයේදී තිබුණාට වඩා දැන් ගැලවීම අපට ලංව තිබේ. நித்திரையை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேளையாயிற்றென்று நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் இப்படி நடக்க வேண்டும். நாம் விசுவாசிகளான போது ரட்சிப்பு சமீபமாய் இருந்ததை பார்க்கிலும் இப்பொழுது அது நமக்கு அதிக சமீபமாய் இருக்கிறது. And knowing the time, that now it is the high time to wake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. තවද කාලය දැන එනම් දැන් නුඹලා නින්දෙන් පිබිද සිටින්ට හරි වේලාවයි දැන එසේ කරපල්ලා. මක්නිසාද අපි අදහත් කාලයේදී තිබුණාට වඩා දැන් ගැලවීම අපට ලං වී තිබේ. நித்திரையை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேளையாயிற்றென்று நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் இப்படி நடக்க வேண்டும். நாம் விசுவாசிகளான போது ரட்சிப்பு சமீபமாயிருந்ததை பார்க்கிலும் இப்பொழுது அது நமக்கு அதிக சமீபமாயிருக்கிறது. Now it is the time to wake up from our slumber. දැන් අපේ නින්දෙන් පිබිදෙන්නට සුදුසු කාලයයි. இந்த நேரம் நம்முடைய நித்திரையை விட்டு நாம் எழும்புகிற நேரம். What does the saint of God here would like to say? දෙවියන්ගේ ශුද්ධවන්තයා මේ ස්ථානයේ කියන්නට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? தேவனுடைய பரிசுத்தவான் இந்த இடத்திலே எதை சொல்லுவதற்கு முயற்சிக்கிறார்? Now the right time has come. දැන් සුදුසු කාලය එළඹ ඇත. சரியான நேரம் இப்பொழுது வந்திருக்கிறது. Now we cannot go to sleep anymore. තවදුරටත් නිදා ගන්නට යන්න අපට වෙලාවක් නැහැ. நீங்கள் இனிமேல் தூங்க போவதற்கு நேரமில்லை. So we are come to the last days. අපි අන්තිම දවසට ඇවිත් සිටිමු. ஆகவே நாம் கடைசி நாட்களுக்குள் வந்திருக்கிறோம். So when I say about the last time, අන්තිම කාලය කියමා කියද්දී கடைசி நாட்கள் என்று நான் சொல்லுகிற பொழுது and we should know the certain things that are happening round about us. අප වටා පිටාවේ සිදුවන ඇතම් දේවල් ගැන අපි දැන සිටිය යුතු වෙනවා. நம்மை சூழ நடந்து கொண்டிருக்கிறதான சில காரியங்களை குறித்து நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். There are many things happening. බොහෝ දේවල් සිදුවීමෙන් පවතිනවා. எத்தனையோ காரியங்கள் நடக்கிறது. And among them there are certain particular things also, special things also happening. ඒ දේවල් අතරේ ඇතම් සුවිශේෂ වූ දේවල්ද සිද්ධ වෙමින් පවතින වගයි. நடந்து கொண்டிருக்கிறவைகளுக்குள்ளே சில அற்புதமான காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. There are certain things makes the world to puzzle over those peculiar things. සමහර අරුම පුදුම දේවල් සිද්ධ වෙනවා. මේ දේවල් ලෝකය පෙරහෙලිකාවක් බවට පත් කරනවා. இல்ல சில காரியங்கள் அற்புதமான காரியங்கள் நடக்கிறதினூடாக உலகத்திற்கு அது ஒரு புதிராக இருக்கிறது. And they don't know why those things are happening. ඇයි මේ දේවල් සිදුවන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ஏன் இவைகள் நடக்கிறது என்று அவர்களுக்கு தெரியாது. So they are wondering why all these things are these uncommon things, unnatural things, why these things are happening. ඇයි මේ අමුතු දේවල්, ඇයි මේ අස්වාභාවික දේවල් සිද්ධ වන්නේ කියා ඔවුන් මවිත වෙමින් පසුවෙනවා. எதற்காக இந்த நடக்கக்கூடாத காரியங்கள் நடக்கிறது என்று அவர்கள் திகைக்கிறார்கள். They may have a logical answer for all such things. මේ සඳහා තර්කානුකූල පිළිතුරක් ඔවුන්ට තිබෙන්නට පුළුවන්. அவர்களுக்கு அதற்குரிய பதில் லாஜிக்கலி தற்காலிகமாக இருக்கலாம். But yet for all they don't find a real reason for all such things. නමුත් මේ සිළු දේවල්ට සැබෑ හේතුවක් ඔවුන්ට සොයා ගන්නට නොහැකිව තිබෙනවා. ஆனாலும் இவை யாவற்றிற்கும் சரியான ஒரு காரியத்தை அவர்களால் கண்டு கொள்ளக்கூடாமல் இருக்கிறது. And recently something has happened in the land of Israel. මෑතකදී ඊශ්‍රායල් දේශයේ එක් දෙයක් සිද්ධ වී තිබෙනවා. அண்மையிலே இஸ்ரவேல் தேசத்திலே ஒரு காரியம் சம்பவித்தது. Some new kind of vultures come there and they have started to increase. කුකුසන් වර්ගයක් ඒ ස්ථානට ඇවිත් ඔවුන් ඉතා ඉක්මනින් වර්ධනය වෙන ශීඝ්‍ර වර්ධනයක දකින්න ලැබෙනවා. அந்த பகுதியிலே திடீரென்று ஒரு புதிய விதமான கழுகுகள் தோன்றினது.
they are started to multiply very quickly. ඉතා ඉක්මනින් ඔවුන් වර්ධනය වෙන්නට පටන්ගෙන மிகவும் சீக்கிரமாக குஞ்சுகளை பொரித்து அதிகரிக்க தொடங்கினது. They are wondering how come here and how they come to in existence and how they started to multiply. It is a real puzzle still for them. මේ සතුන් කොහොමද පැවැත්මට පැමිණියේ මේ තරම් වේගයෙන් ඔවුන් වර්ධනය වන්නේ කොහොමද යන්න ඔවුන්ට තාම සොයා ගන්නට බැරි තිබෙනවා. මේ දේ ඔවුන්ට ප්‍රහේලිකාවක්ව තිබෙනවා. இந்த கழுகுகள் எங்கு எவனமாக வந்தது, வந்தவைகள் இவ்வளவு அதிகரித்தது எவனமாக, இவைகளை சிந்திக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு இன்னும் கண்டு கொள்ளக்கூடாத ஒரு புதிராக அது இருக்கிறது. Yes, but dear children of God, we have an answer in the word of God. එනමුද ප්‍රිය දේව දරුවනි මේ උදෙසා අපට දේව වචනේ පිළිතුරක් ඇත. ஆனாலும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, வேதத்தில் அதற்குரிய பதில் தெளிவாக இருக்கிறது. In the book of Revelation, එළිදරව් පොතේ வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் chapter 19, 19 පරිච්ඡේදයේ 19ஆம் அதிகாரத்தில் verses 17 to 19. 17 වන පදයේ සිට 19 පදයේ දක්වා කියවද්දී 17ஆம் வசனம் முதல் 19ஆம் வசனம் வரை வாசிக்கிற பொழுது The angels are calling upon the fowl of the air for the feast that had been prepared. සූදානම් කර තිබෙන මංගල්‍ය උදෙසා දේවදූතයා ආකාශයේ පක්ෂීන් කැඳවනවා. அங்கே ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்குதான ஒரு விருந்திற்காக தூதர்கள் ஆயத்தின் பட்சிகளை அழைக்கிறார்கள். What is that feast? මේ මංගල්‍ය කුමක්ද? அந்த விருந்து என்ன? We know that the coming of the Lord is going to happen very soon. අපි දන්නවා ඒසුස් වහන්සේ කීම ඉතා ඉක්මනින් සිද්ධ වන්ට යනවා කියලා. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை சீக்கிரம் என்று நமக்கு தெரியும். Soon after that the tribulation period. ඒ ඉවර වූ සැනින්ම පීඩා සමය. அதைத் தொடர்ந்து உபத்திரவ காலம். And we know that thereafter we have the millennial kingdom. ඉන් අනතුරුව දහස් වසර පාලන සමය තිබෙනවා කියලා අපි දනිමු. அதைத் தொடர்ந்து 1000 வருஷ அரசாட்சி இருக்குது என்று நமக்கு தெரியும். So just after the tribulation and just before the millennial kingdom, දහස් පීඩා සමය නිමවි දහස් වසර පාලන සමය ආරම්භන්නට පෙර ආතුව உபத்திரவ காலம் முடிந்து 1000 வருஷ சாட்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக there are going to be a war in the place called Armageddon. අර්මගදෝන් කියන ස්ථානයේ යුද්ධයක් පවතින්නට යනවා. அர்மகிதோன் என்ற இடத்தில் ஒரு யுத்தம் நடைபெறும். There the angels and Jesus, they will fight against the beast and the false prophet. ඒ ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ දූත පිරිස බුරානාගතවක්තු මුර්ගයා සහ ඔහුගේ සේනාව සමග සටන් කරයි. அந்த இடத்தில் இயேசுவும் அவருடைய தூதர்களும் சேர்ந்து மிருகத்தோடும் அந்த கள்ளத்தீர்க்கதரிசியோடும் யுத்தம் பண்ணுவார்கள். At that time there will be thousands and thousands people will be killed. ඒ අවස්ථාවේදී දහස් සංඛ්‍යාත ජනයා මරණයට පත්වනවා. அந்த யுத்த வேளையிலே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கொன்று குவிக்கப்படுவார்கள். Those who are joined the Antichrist and the false prophet and the beast, much of them will be killed. විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් මුර්ගයා සහ බුරානාගතවක්තු සමග එකතු අයගෙන් බොහෝ දෙනෙක් මරණු ලබනවා. அந்தி கிறிஸ்துவையும் கள்ள தீர்க்கதரிசியையும் மிருகத்தையும் பின்பற்றுகிற அநேகர் அங்கே கொன்று குவிக்கப்படுவார்கள். Praise be to God. දෙවියන්ගේ නාමයට මහිම වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். And when they are killed, ඔවුන් මරණු ලැබුව විට அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்ட பிற்பாடு so they will be there on the face of the earth. ඔවුන් මේ භූමි තලයේ තැන් තැන් වල සිටිනවා ඇති. இந்த பூமியின் முகத்திலே சிதறி கிடப்பார்கள். And soon after that the millennial kingdom should started in this earth. ඒ නිමෝ සැනින් මේ පොළොව තලයේ දහස් වසර පාලන සමය ආරම්භ විය යුතුව තිබෙනවා. அதைத் தொடர்ந்து இந்த பூமியிலே 1000 வருஷ அரசாட்சி ஆரம்பமாகும். So that the millennium kingdom should be started very smoothly and very glamorously. Something had to be done before that. ඉතාමත් සාමකාමී ලෙස ඉතා දක්ෂ ලෙස මේ දහස් වසර පාලන සමය පොළොව තලයේ ආරම්භෙන්නට නම් ඊට පෙර පෛත්‍රීමේ කටයුත්තක් සිදු විය යුතුයි. இந்த 1000 வருஷ அரசாட்சியானது மிகவும் சுமூகமாக ஒரு எழுச்சியோடு கூட ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அதற்கு முன்பதாக அந்த இடத்திலே சில காரியங்கள் செய்யப்பட வேண்டியிருக்கிறது. The earth will be full of the dead bodies. මුළු පොළොව තලයේම මූර්ත ශරීර වලින් පිරී පවතී. இந்த பூமியின் முகமானது எத்தனையோ செத்த சரீர பிணங்களினாலே நிறைந்து காணப்படும். Men cannot do the work of cleaning. ඒ පවිත්‍ර කිරීමේ කටයුත්ත මනුෂ්‍යයන්ට කරන්නට නොහැකි. மனிதர்களால் இந்த செத்த பிணங்கள் அண்டை சென்று இதை சுத்திகரிக்கிற காரியத்தை செய்ய முடியாது. The stinking body will not allow man to
come near to these dead bodies. මේ දුර්ගන්ධය හමන්නාව මිනිස් මූර්ත දේහ මනුෂ්‍යයන්ට ඒ වෙතට එන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. இந்த நாற்றம் பிடித்த மனிதனுடைய உடல் அருகாமையிலே மனிதர்கள் வந்து உதவி செய்வதற்கு அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கிறதில்லை. That's why the angel is calling about all of the fowl of the air to come there to have a feast for them. එම නිසායි මේ දේවදූතයා ආකාශී සීල පක්ෂීන්ව කැඳවන්නේ ඇවිත් එම ස්ථානයේ මංගල්‍ය භුක්ති විඳින්න කියා. அப்போதுதான் இங்கே தூதர்கள் இந்த இடத்திலே இந்த பண்டிகையை கொண்டாடும்படி இந்த பறவைகள் எல்லாம் அழைக்கிறார்கள். So in no time these vultures will do the work of cleaning of the dead bodies out of the face of the earth. එම නිසා මේ භූමිතලයේ මත ඉතා ඉක්මනින් කෙටි කාලයක් ඇතුළත මේ උකුස්සාන් ඒ සීලම මෘත ශරීර කාදමමින් පිරිසිදුීමේ ක්‍රියාවලියක් කරනවා ඇති. ஆகவே இந்த கழுகுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கால பகுதிக்குள்ளே அவசரமாக இந்த செத்த சரீரங்கள் எல்லாம் திண்டு முடிக்க வேண்டும். And also you would have seen another thing as you are traveling towards this Valachene. ඒ සමග වාලච්චේන ප්‍රදේශයට ඔබ ගමන් කරමින් සිටින අතර තවත් දෙයක් ඔබ දකින්න ඇති. அதோடு கூட நீங்கள் இந்த வாழைச்சேனை பிரதேசத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்த பொழுது இன்னும் ஒரு காட்சியை நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள். You would have seen the beautiful roads that have been made these days. මේ දිනවල සාදමින් තිබෙනා ඊට අලංකාරවත් මහමහවත් ඔබ දකින්න ඇති. இந்த நாட்களிலே மிகவும் அழகாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதான வீதிகளை காண்கிறீர்கள். Very quickly we were able to travel. ඉතා ඉක්මනින් අපට ගමන් කරන්න පුළුවන් තිබෙනවා. உங்கள் பிரயாணத்தை துரிதமாக செய்யலாம். We have the highways these days. මේ දින අපට අධිවේග මාර්ග තිබෙනවා. உங்களுக்கு துரித கதியிலே செல்வதற்கான பாதைகள் உண்டு. You will know that within few years only, past few years, this came, these improvements have come. මේ මහා මාර්ගවල මෙතරම් ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් ඇතුවේ මේ මෑතකදී අවුරුදු 4-5ක කාලයක් ඇතුළත කියා ඔබ දන්නවා. இந்த அதிவேக பாதைகள் எல்லாம் அமைக்கப்பட்டது ஒரு சில வருடங்களுக்குள்ளே என்பது உங்களுக்கு தெரியும். Very quickly they were done. ඒ විතර ඉක්මනින් ඒවා කරනු ලැබුවා. மிகவும் சீக்கிரமாக அவைகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. For whom is this? කා උදෙසාද මේවා? இவைகள் எல்லாம் யாருக்காக? Do you know one thing? ඔබ එක දෙයක් දන්නවද? ஒரு காரியம் உங்களுக்கு The தெரியுமா? millennium that's going to be happen in this world is going to come to pass very soon. ඉතා ඉක්මනින් දහස් වසර පාලන සමය මේ පොළොව තලයේ ආරම්භෙන්නට යනවා. மிகவும் சீக்கிரமாக இந்த 1000 வருஷ அரசாட்சி காலம் இந்த பூமியிலே ஆரம்பிக்க போகிறது. Yes, Jesus with his saints, they will be ruling this world in the millennial kingdom. දහස් වසර පාලන සමයේදී යේසුස් වහන්සේ ස්වකීය දූතයන් සුද්ධවන්තයන් සමග මේ පොළොව තලයේ රජකම් කරනවා ඇති. 1000 வருஷ அரசாட்சி காலத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய தூதர்களோடு கூட இந்த பூமியிலே வந்து அரசாட்சி செய்வார். So that we may have a beautiful land, beautiful world to rule. Everything are being done before our eyes. අපිට ඊට අලංකාරවත් රටක් අලංකාරවත් ලෝකයක් තිබෙන පිණිස අපි දෙනෙත් අභියසම මේ දේවල් සූදානම් කෙරෙමින් පවතිනවා. 1000 வருஷ அரசாட்சியை ஆளுகை செய்யும்படிக்காக நமக்கு ஒரு அழகான பூமி, அழகான வீதி, இவனமாக எல்லாம் அழகாக தேவையாக இருக்கிறபடியினால் தான் இந்த ஒழுங்கல் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Do you know the preparation work for this youth camp was done when? මේ තරුණ කඳවුර දෙසා සූදානම් කටයුතු කෙරුණේ කොයි කාලෙද කියලා ඔබ දන්නවද? இந்த வாலிபர் முகாமுக்காக கூட ஆயத்த வேலைகளை எப்பொழுது ஆரம்பித்தார்கள் தெரியுமா? Maybe about 2 weeks ago, something like that. මම හිතනට සති දෙකකට පමණ පෙර. கிட்டத்தட்ட 2 வாரங்களுக்கு முன்பதாகவே தான். For this special event, they were preparing about 2 weeks ago. මේ විශේෂ සිද්ධිය උදෙසා සති දෙකකට ඉහතදී සූදානම් කටයුතු ආරම්භුණා. இந்த விசேஷ வாலிபர் முகாமிற்காக 2 வாரங்களுக்கு முன்பதாக ஆயத்த வேலைகள் நடந்தது. Thus, the world is getting ready for the millennium to be happen in this world. එලෙසම දහස් වසර පාලන සමය මේ භූමිතලයේ පැවතෙන පිණිස ලෝකයේ සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටිනවා. அதே போல 1000 வருஷ அரசாட்சியை நடத்தும்படிக்காக இந்த பூமியானது தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு வருகிறது. Before that, ඊට පෙර அதற்கு முன்பதாக the coming of the Lord should happen. ඒසාසිකීම සිද්ධ විය යුතුයි. இயேசுவின் வருகை நடக்க வேண்டும். And thereafter 7 years of tribulations. ඉන් අනතුර අවුරුදු 7ක පීඩා සමය. அதுக்கு பிற்பாடு 7 வருட உபத்திரவ And காலம். after that only that Armageddon war. ඉන් අනතුරයි අර්මගෙදෝන් යුද්ධය. அதுக்கு பிற்பாடு அர்மகெதோன் யுத்தம் நடைபெறும். So we do not know how soon our Lord Jesus will come.
අපේ ඒස්වාසේ කොයිතරම් ඉක්මනට පැමිණෙයිද කියා අපි නොදනිමු. நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் இவ்வளவு சீக்கிரமாய் வருவார் என்று நமக்கு தெரியாது. The vultures are getting ready for the feast that is going to happen after 7 years. අවුරුදු 7කට පසුව තිබෙන්නා වූ ඒ මංගල්‍ය උත්සවයේ උදෙසා දැන් උකුසන් සූදානම් වෙමින් සිටිනවා. அந்த 7 வருடம் நடக்க போது உபத்திரவம், அதற்கு பிற்பாடு நடக்கிறதான அந்த விருந்திலே கலந்து கொள்வதற்காக இந்த கழுகுகள் தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றன. They are getting ready for after the tribulation period. පීඩා සමයෙන් පසුව සිදුවන සිද්ධිය උදෙසා மூன் சூதானம் වෙමින් සිටිනවා. உபத்திரவ காலத்திற்கு பிற்பாடு நடக்க போற ஒரு சம்பவத்திற்காக தங்களை அவைகள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றன. Are we going to be here for that? ඒ කාලෙදි අපි මේ ඉන්න යනවද? அதற்காக நீங்கள் இங்கு இருக்க போறீர்களா? Are we going to see all these things? මේ සියලු දේ ඔබ දකින්න යනවද? இவை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் காண வேண்டுமா? No, before that our beloved Jesus will come to take us all. නැත, ඊට පෙර අප රැගෙන යන පිණිස අපේ ආදීන යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙනවා ඇති. இல்லை, அதற்கு முன்பதாக நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை எல்லாம் கொண்டு செல்ல வருகிறார். So now we are come to the wedge or the edge of everything. එම නිසා සියල්ලේම දැන් මායිමටම අපි ඇවිත් සිටිනවා. நமது ஜீவியத்தில் நாம் எல்லாரும் நாம் சரியான ஒரு விளிம்பு, சரியான அந்த விளிம்புலே வந்திருக்கிறோம். When you have come almost to the edge of everything. සියල්ලේම දැන් අප මායිමටම ඇවිත් අමාරයි. எல்லா காரியத்திற்குரிய கடைசி விளிம்பிலே வந்திருக்கிறோம். In other word, we have come to the last minute. අන්වදරින් කිවතොත් අන්තිම විනාඩියට ඇවිත් සිටින වගයි. இன்னும் ஒரு வார்த்தையிலே நாங்கள் கடைசி நிமிடத்திற்குள்ளே வந்திருக்கிறோம். Is that so? If you are in the last hour, then what is the need of this hour? අපි අවසාන පැයේ සිටිනවා නම් මේ පැයේ අවශ්‍යතාවය කිමද? நாம் இந்த கடைசி மணித்தியாலத்திற்குள் வந்திருக்கிறோம் என்றால் இந்த மணித்தியாலத்தின் தேவை என்ன? We should know what is important and we should know what is very essential and we should do that. වැදගත් දේ කුමක්ද? අත්‍යවශ්‍ය දේ කුමක්ද යන්න වටහාගෙන අපි ඒ දේ කරන්නට වග බලාගත යුතුයි. முக்கியமானது எது, மிகவும் முக்கியமானது எது என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். At the same time, we should know who are we. ඒ සමගම අපි කවුද යන්නත් අපි දැන සිටිය යුතුයි. அதோடு கூட நாங்கள் யார் என்றும் நம்மை குறித்து விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். And we all know that we are the children of God. ඔබ සියලු දෙනා දන්නා අපි දේවාසික දරුවන් කියා. நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று நமக்கு தெரியும். If that's so, then what is the need of the hour and what is expected from us? එසේනම් මේ පේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද? අපෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද? அப்படியாக இருந்தால் இந்த வேளை, இந்த மணித்தியாலம் நம்மிடத்திலே எதை எதிர்பார்க்கிறது, நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறது? I can see all of you are almost, you are very serious now. ඔබ සියලු දෙනා මම බලන විට දැන් සීරුවෙන් ඉන්නා වගේ පේනවා. நான் பார்க்கிற பொழுது நீங்கள் எல்லாரும் சீரியஸா இருக்கிறதை போல எனக்கு தெரிகிறது. Yes, we must be serious, but don't be too serious. මේ සීරුවෙන් ඉන්නවා කියලා වඩා සීමාව ඉක්මවා සීරුවෙන් ඉන්නත් එපා. நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது சீரியஸா இருக்கிறீர்களா? டூ சீரியஸா இருக்க வேண்டாம். Because we are come to the youth camp. මන්දත් අප ඇවිත් ඉන්නේ යෝන් කඳවුරටයි. நாங்கள் வாலிபர் முகாமுக்கு வந்திருக்கிறோம். But at the same time, don't take things very easy also. ඒ සමගම දේවල් ඉතා සැහැල්ලු කොට සලකන්නත් එපා. தேவன் நம்மோடு கூட இலகுவான ஈஸியான காரியங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். But don't be very serious. ඉතා සීරුවෙන් ඉන්නත් එපා. மிகவும் சீரியஸா இருக்க வேண்டாம். Don't be slothful also. නොසලිකවන්තව ඉන්නත් එපා. அதே நேரம் நீங்கள் சோம்பலாகவும் இருக்க வேண்டாம். Be youths. Be a young man, a young girl. යෞවනයන් වශයෙන් දකින්න ලබන්න, තරුණියක් වශයෙන් දකින්න ලබන්න. வாலிபன் ஒரு வாலிபனாகவும், வாலிப சகோதரி ஒரு வாலிப சகோதரியாகவும் தென்படுங்கள். Praise be to God. දේනාසික නාමයට මහිම වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். I don't know how many of you know about a man called Abdul Kalam. අබ්දුල් කලාම් යන මනුෂ්‍ය තැනැත්තගෙන ඔබෙන් කී දෙනෙක් දන්නවද දන්නේ නැහැ. உங்களில் எத்தனை பேருக்கு அப்துல் கலாம் அவர்களை தெரியுமோ தெரியாது? He was a scientist. ඔව් විද්‍යාඥයෙක්. அவர் ஒரு விஞ்ஞானி. He was the man who sent the first satellite from India to the space. ඉන්දියාවේ සිට අභ්‍යවකාශයට පළමු චන්ද්‍රිකාව ඇරියේ ඔහු. அவர்தான் முதலாவது இந்தியாவிலிருந்து ஆகாய மண்டலத்துக்கு சேட்டலைட் அனுப்பின முதலாவது நபர். He is a scientist. විද්‍යාඥවරයෙක්. அவர் ஒரு விஞ்ஞானி. And also he was the president. ඒ සමගම ඔහු ජනාධිපති ධූරයේද දරුවා. அதோடு கூட அவர் ஒரு ஜனாதிபதியும்.
people would like to hear him saying something. ඔව් කියන දෙයක් අසන්නට කැමති වෙනවා. அவர் சொல்லுகிற சில காரியங்கள் Because he was a poet also. මන්දයත් ඔහු කවියෙක්වද සිටියා. அவர் ஒரு கவிஞன். He was a Tamil speaking scientist. දෙමළ භාෂෙන් කතා කරන්නා වූ විද්‍යාඥයෙක්ව සිටියා. ஒரு தமிழ் பேசுகிறதான விஞ்ஞானி. So all would like to hear him what he says. එම නිසා ඔහු කියන දෙයට සමන් දෙන්න සෑම කෙනෙක්ම කැමැත්තක් දක්වනවා. ஆகவே அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை பார்ப்பதற்கு எல்லாரும் வாஞ்சியா இருக்கிறார்கள். So towards the youths he has said, youths, you must dream dreams. ඔව් යෞවනය නමතා කියලා තිබෙනවා ඔබ සීන දකින්න ඕනේ. வாலிபர்களை குறித்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார், வாலிபர்களே நீங்கள் கனவு காண வேண்டும். So when you see dreams only, you can bring that dream to pass into your life, come to pass into your life. ඔබ සීන දුටුවා තමයි ඔබේ ජීවිතේ ඒවා සැබෑ කරගන්න ඔබට පුළුවන් වන්නේ. உங்களுக்குள்ளே கனவுகள் இருக்க வேண்டும். அந்த கனவுகள் தான் நினைவுகளாக வெளிப்படையாக நீங்கள் எதிர்காலத்திலே செய்கிறவைகளாய் மாற வேண்டும். That is good. ඒ හොඳයි. அது நல்லது. But the thing is, you can't see good dreams. නමුත් හොඳ සීන දකින්න බෑ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ஆனால் பிரச்சனை என்னென்றால் உங்களுக்கு நல்ல கனவுகள் காண முடிகிறதில்லை. அதுதான் பிரச்சனை. The youths, they cannot see good dreams. තරුණයට හොඳ හීන දකින්න බෑ. வாலிபர்கள் நல்ல கனவுகள் காண்கிறதில்லை. In order to see a good dreams, you should have a good mind. හොඳ හීන දකින්න හොඳ මනසකුත් තිබිය යුතුයි. ஒரு நல்ல கனா காண நல்ல மனது வேண்டும். So whatever you think, that you will see them as a dream. ඔබ කුමක් සිතනවාද එය සිහිනයක් වශයෙන් ඔබ දකි. நீங்கள் மனதிலே என்ன நினைக்கிறீர்களோ அவைகள் கனவிலே வரும். Once a young man went to sleep. වරක් තරුණෙක් නිදන්නට ගියා. ஒரு நாள் ஒரு வாலிபன் தூங்க சென்றான். He didn't get anything to eat. ඔට කෑමට කිසිම දෙයක් ලැබුණේ නැහැ. அவனுக்கு சாப்பிட ஒன்றுமே இல்லை. With an empty stomach he went to sleep. හිස් බඩෙන් නිදා ගන්න ගියා. வெறும் வயிற்றோடு பசியோடு தூங்க சென்றான். In the dream he saw that he got some bread and he was enjoying the bread, very soft bread he was enjoying in the dream. ඔව් හීනෙන් දකින්නවා ඔත හොඳ පාන් ලැබුණා. ඒත මුරුදු පාන්. ඔව් ඒවා අනුභව කරමින් සිටිනාක් මෙන් සීනයක් දුටුවා. கனவிலே பானை கண்டான், நன்றாக சாப்பிடுவதை கண்டான். When the morning when he got up, he saw there were no pillow under his head. උදේ නැගිටලා බලන විට ඔහුගේ ඔළුව යට කොට්ටේ නැහැ. காலையிலே அவன் எழுந்து பார்த்த பொழுது அவன் தலையின் கீழ் இந்த தலையணையை காணவில்லை. What has happened? මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? That was the soft bread he was eating in the dream. ඒ හීනෙන් ඔහු අනුභව කරමින් හිටියා වූ ඒ මුරුදු පාන් මෙන්න මේ දේ තමයි. என்ன நடந்திருக்கிறது? கனவிலே அவன் அழகாக புசித்ததான அந்த பான் தலையணிதான். So whatever you have in your mind, you will see as a dream. එනිසා ඔබේ මනසේ කුමන දේ රැඳී තිබෙනවද? එය සීනක් වශයෙන් ඔබ දකි. ஆகவே உங்கள் மனதிலே என்ன இருக்கிறதோ அவைகள் தான் கனவாக மாறும். So in the book of Joel chapter 2:28 says about the last days when the Lord sends his anointing upon the people. යෝෙල් දෙවන පරිච්ඡේදයේ 28 වන පදයේ දේන් වාසයේ අන්තිම දවස්වල තමන් වහන්සේගේ සෙනඟ කෙරේ උන්වහන්සේගේ ආත්මය වගුරුවන කල්හි කියා සමහර දේවල් කියා තිබෙනවා. யோவேல் 2ஆம் அதிகாரத்தில் கடைசி நாட்களிலே தேவன் தம்முடைய ஜனத்தின் மேலே ஆவியை அருளுவார் என்று சொல்லி, Then your sons and daughters shall prophesy. එවිට නුඹලාගේ දුවරද පුත්‍රද අනාගත වාක්‍ය කියන්නෝය. அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள். Your elders see dreams. නුඹලාගේ මහල්ලෝ ස්වප්න දකින්නෝය. மூப்பர்கள் சொப்பனம் காண்பார்கள். But your young men shall see visions. නමුත් යෞවනයෝ දර්ශන දකින්නෝය. ஆனால் வாலிபர்கள் அவர்கள் தரிசனம் காண்பார்கள். So young men cannot go to bed, so sleep in order to see dreams. එම නිසා යෞවනයන්ට සීන දකින්න පිණිස නිදා ගන්නට යන්න බෑ. ஆகவே வாலிபர்கள் கனா காணும்படிக்காக நித்திரைக்கு போக முடியாது. The elders only will see the dreams. මහල්ලන් තමයි සීන දකින්නේ. வயோதிபர் தான், முதியோர் தான் கனவு காணுவார், மூப்பர்கள் தான் கனவு காணுவார்கள். But the young men should see visions. නමුත් යෞවනයන් දර්ශන දැකිය යුතුයි. ஆனால் வாலிபர்கள் தரிசனங்களை காண்பார்கள். So we must see visions. එම නිසා අපි දර්ශන දැකිය යුතුයි. ஆகவே நாம் தரிசனங்களை காண வேண்டும், Not dreams. සීන නොවේ. கனவுகளை அல்ல. Because we have to wake up.
මන්දයට අපි අවදි විය යුතුයි. ஏனென்றால் நாம் விழித்திருக்க வேண்டும். Because knowing the time that the salvation is very much near than when we believed. අපි අදහගත් කාලයට වඩා දැන් ගැලවීම ඉතා ළඟව තිබෙන බව දැනගෙන අවදිව සිටිය යුතුයි. நீங்கள் விசுவாசிகளான காலத்தை விட இப்பொழுது அந்த ரட்சிப்பு மிகவும் சமீபமாய் வந்திருக்கிறது. Therefore we have to wake up from our slumber. එම නිසා අපේ නින්දෙන් පිබිදිය යුතු වෙනවා. ஆகவே நமது தூக்கத்தை விட்டு நித்திரையை விட்டு நாம் எழும்ப வேண்டும். Praise be to God. දේවාසික නාමයට මහිම වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். When the whole world is woke up, සමස්ත ලෝකයේම පිවිද සිටින විට முழு உலகமே விழித்திருக்கிற பொழுது the Christians have gone to sleep. කිතුන භක්තිකයන් නිදන්නට ගොස් கிறிஸ்தவ சமுதாயம் தூங்க சென்று விட்டது. When the whole world is woke up and they are vigilant, but the Christian world now they have gone to sleep. සමස්ත ලෝකයේම පිබිදී අවදිමත් භාවයෙන් පසුවෙද්දී කිතුන ලෝකය නිදන්නට ගොස් සිටිනවා. முழு உலகமே அவர்கள் விழித்தெழுந்து நித்திரை விட்டு எழுந்து விழித்திருக்கிறார்கள். கிறிஸ்தவ உலகமோ நித்திரைக்கு சென்றிருக்கிறது. Praise be to God. දේවාසික නාමයට මහිම වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So knowing the time, and we should know what is the need of the hour. කාලය දැනගෙන මේ පැය අවශ්‍යතාවය කුමක්ද යන්න අපි දැන සිටිය යුතුයි. காலத்தை அறிந்தவர்களாக இந்த வேளை மணித்தியாலத்தின் தேவை என்று நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். The important is වැදගත් දේ නම් முக்கியமானது you can't be in the wrong place at the right time. හරි වෙලාවට වැරදි තැන ඔබට ඉන්න බෑ. சரியான நேரத்திலே ஒரு தப்பான இடத்திலே இருக்கக்கூடாது. In the wrong place, you can't be in the right place. The wrong time, you can't be in the right place. වැරදි වෙලාවට හරි ස්ථානයේ ඉන්න ඔබට නොහැකි. ஒரு பிழையான நேரத்திலே சரியான இடத்தில் இருக்கவும் முடியாது. That is useless. ඒ නිෂ්ප්‍රයෝජනයි. அதில் பிரயோஜனம் இல்லை. So you must be in the right place at the right time. එම නිසා නිසි වෙලාවට නිසි ස්ථානයේ ඔබ සිටිය යුතු වෙනවා. ஆகவே சரியான நேரத்தில் நீங்கள் சரியான இடத்தில் இருக்க வேண்டும். Those two things must come together. මේ කරුණු දෙකම එකට පැමිණිය යුතුයි. இந்த ரெண்டு காரியங்களும் ஒன்றாய் வர வேண்டும். It may be a right place, but maybe you are in a wrong time. හරි ස්ථානයේ ඔබ ඉන්නවා විය හැකියි නමුත් වැරදි වෙලාවක. நீங்கள் சரியான இடத்தில் இருக்கலாம். உங்களில் அநேகர் அந்த நேரம் பிழையான நேரமாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு. I'll tell you one thing about that. ඒ ගැන මම එක දෙයක් කියන්නම්. அதை குறித்து ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன். Pastor T.U. Came to, when I was in Jaffna, he came to take a service. මම යාපනයේ සිට විට පාස්ටර් ටී.යු. තෝමස් රැස්වීමක් මෙහෙවන පිණිස එහි පැමිණියා. யாழ்ப்பாணத்தில் நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது பாஸ்டர் டி.யு. தோமஸ் அவர்கள் அந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள். And between the sermon, he wanted people who would like to serve the Lord to stand up. දේශනාව මැදදී දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්න කැමති අයට නැගිටින්න කියව කීවා. பிரசங்கத்தின் மத்தியிலே தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறவர்களை எழுந்திருக்கும்படி கூறினார். And all the elderly people, the people shivering, shaking, they all stood up. The mothers and fathers stood up and saying that, oh, we want to serve the Lord. වයස්ගත වූවන් මහලු අය ඇඟපත වෙවුලන වයස මෝකුරා ගිය සියල්ලන්ම දෙවියන් වහන්සේට සේවය කළ යුතුයි කියා නැගිට සිටියා. வயது முதிர்ந்தவர்கள் ஆச்சிமார் தாத்தாமார் நடுங்கிக் கொண்டு எழும்பி என்று ஊழியம் செய்ய வேண்டுமா? Boys and girls, they were thinking, hesitating and looking here and there. තරුණ තරුණියන් මදක් මැලි වෙමින් පමා වෙමින් ඒ මේ අත බලමින් පසු වුණා. வாலிப சகோதர சகோதரிமார் அங்கும் இங்குமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எழும்பின பாடில்லை. And brother by my side, he said, brother, this shows that how difficult the family life is. ඒ මගේ ළඟ හිටිය සහෝදරෙක් මට තට්ටු කළා කියා සහෝදරයා මේක පෙන්වන්නේ පෞල් ජීවිතේ කොච්චර අමාරුද කියන එක. என்னுடைய தங்கச்சியினுடைய மகன் சொன்னார், பாருங்கள். எனக்கு பக்கத்தில் இருந்தவர் சொன்னார், பாருங்கள் ஒரு குடும்ப ஜீவியம் எவ்வளவு கஷ்டம் பாருங்கள். Do you understand? ඔබට තේරෙනවද? விளங்கினதா? அதான் எழுப்பி நிக்கிறாங்க. That's what I said, you are too serious today. ඒක තමයි මම කිය අද ඔබ ගොඩක් සීරුවෙන් ඉන්නවා කියලා. Don't be too serious. ගොඩක් සීරුවෙන් ඉන්නත් එපා. Be serious. සීරුවෙන් ඉන්න. நீங்கள் අවධානමයි. அவதானமாய் இருங்கள். But don't be too serious. නමුත් පමණට වඩා වැඩියෙන් සීරුවෙන් ඉන්නත් එපා. நீங்கள் கூட சிந்திக்க வேண்டாம், அதிகம் சிந்திக்க வேண்டாம். So I hope you understood that what I said. මම කිව්වේ කොහොමද තේරුණා කියලා මම හිතනවා.
நான் சொன்னது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். Once again, tell you, all the elderly people stood up, saying that we want to serve the Lord. නැවතත් කියන්න වයස මුහු කරා ගිය සියලුම වැඩිහිටියන් නැගිට සිටියා. திரும்பவும் சொல்லுகிறேன், எல்லா வயோதிபரும் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று எழுந்து நின்றார்கள். But the young man, they were hesitating. නමුත් තරුණ අය පමා වෙමින් හිටියා. வாலிபர்கள் தாமதமாய் கொண்டிருந்தார்கள். So the brother who next to me said, brother, this shows that how difficult the family life is. මා ළඟ හිටිය සහෝදරයා මට තට්ටු කළා කිව්වා මේක පෙන්නන්නේ පෞල් ජීවිතේ කොච්චර අමාරුද කියන එකයි. எனக்கு பக்கத்தில் இந்த சௌரனை தட்டி சொன்னார், பாருங்கள் குடும்ப ஜீவியம் எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கிறது என்பதை தான் இது காட்டுகிறது. That's why they want to give up everything, now want to come and serve God. ඒ නිසා තමයි ඔක්කොම අතහැරලා සේවය කරන්න ඒගොල්ලෝ එන්න ඒ අය කැමැත්තක් දක්වන්නේ. ஆகவேதான் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு இப்போ ஊழியத்துக்கு வர வேண்டுமா. So they were in the right place. ඔවුන් හරි ස්ථානයේ තමයි හිටියේ. அவர்கள் சரியான இடத்தில் இருந்தார்கள், But the wrong time. නමුත් වැරදි වෙලාවේ. ஆனால் நேரம் பிழை. When they should have stood up, ඔවුන් කොයි කාලෙද නැගිට සිටිය යුතු තිබුණේ? அவர்கள் எப்பொழுது எழுந்து நின்றிருக்க வேண்டும்? about 20 or 25 or maybe 30, 40 years ago. අවුරුදු 20ක් 30ක් එතනට අවුරුදු 40කට ඉස්සරලා ඒගොල්ලෝ මේම නැගිටින්න යුතුව තිබුණා. அவர்கள் எழுந்திருக்க வேண்டியது 20, 30 அல்லது 40 வருடங்களுக்கு முன்பதாக. So they were in the right place. ඔවුන් හරි ස්ථානයේ සිටියා. அவர்கள் சரியான இடத்தில் நின்றார்கள், They were listening to the right things. හරි දේවල්ට සමන් දෙමින් සිටියා. சரியான காலத்திற்கு செவி கொடுத்தார்கள். But they were the wrong time. නමුත් වැරදි වෙලාවේ. ஆனால் எழுந்து நின்ற நேரம் பிழை. So to do doing things in the right place, the right time, it's very important. එම නිසා හරි වෙලාවට හරි දේ කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ஆகவே சரியான நேரத்தில் சரியானதை செய்வது மிகவும் முக்கியமான காரியம். So have this thing in your mind that I will do the right thing at the right time. එම නිසා මේ දේ ඔබේ මනසේ ධාරණය කරගන්න මම හරි වෙලාවට හරි දේ කරනවා. ஆகவே இதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நான் சரியான நேரத்தில் சரியான காரியத்தை செய்வேன். Otherwise it may be you can do it with your full effort, you can do it with all your energy, but if it is a wrong time, no use. නමුත් එසේ නැත්නම් ඔබ මුළු උත්සාහයෙන් ඔබේ මුළු ශ්‍රමයම යොදලා ඒ දේ කරන්න පුළුවන් නෙනමුදු නිෂ්ඵල වනු ඇත. ஆனாலும் நீங்கள் முழு உற்சாகத்தோடும் முழு பலத்தோடும் ஒரு காரியத்தை செய்யலாம், ஆனால் அது நேரம் சரியில்லை என்றால் உங்கள் பிரயாசம் வீணாய்விடும். Praise be to God. දිනසික නාමයට මහිම වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Hallelujah. Those who are in the behind, පසුපසින් ඉන්න අය பின்னால் உள்ளவர்கள் அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். I want to wake you up. ඔබ අවදි කරන්න මම Hallelujah. කැමති වෙනවා. உங்களை தட்டி எழுப்புகிறேன். அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். Hallelujah. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So being in the right place at the right time, it's very important. එම නිසා නිසි වෙලාවට නිසි ස්ථානයේ සිටීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ஆகவே சரியான இடத்தில் சரியான நேரத்தில் இருப்பது முக்கியமான காரியம். And in the book of Psalm 127 verse number 4 says, 127 වෙනි ගීතාවලියේ 4 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා. 127ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், இதோ பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம் බලවන්තයෙකුගේ අතේ ඊගස් යම්සේද යෞවන මව්පියන්ගේ දරුවෝ තෙසේමය. 27:4. 127 4 இதோ பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம், கர்ப்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன். 5ஆம் வசனம், பால வயதின் குமாரர் பலவான் கையிலுள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். The arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. බලවන්තගේ අතෙහි ඊගස් යම්සේද යෞවන මව්පියන්ගේ දරුවොත් එසේමය. வால வயதின் குமாரர் பலவான் கையில் உள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். So the youth compared to the arrows that are in the hand of a mighty man. එම නිසා යෞවනයන් බලවන්තගේ අතේ තිබෙන ඊගස් වලට සමාන කර තිබෙනවා. வாலிபர்கள் பலவானுடைய கையில் உள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். So youths, you all compared to the arrows. යෞවනයන් ඊතන වලට සමාන කර තිබෙන. வாலிபரே, நீங்கள் அம்புகள். You could do a better work. ඔබට වඩා හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. நீங்கள் திறமையானதை செய்யலாம். You could reach the target you have wanted to reach. ඔබ යොමු යුතු ඉලක්කය කරා යොමු වන්නට ඔබට පුළුවන්. நீங்கள் அடைய வேண்டிய இலக்கை அடையலாம். So the right point you can go and target.
හරි තැනට එල්ල කොට ඔබට විදින්න පුළුවන්. சரியான எல்லைக்கு அதை எறியலாம். You can hit the right target if you are really rightly aimed. හරි ආකාරව එල්ල කරා නම් හරි ස්ථානෙට විදින්න ඔබට හැකි වේ. நீங்க சரியாக குறிப்பை எடுத்தால் அந்த எல்லைக்கு நீங்கள் எறியலாம். This arrow is a kind of a weapon. මේ ඊගස් කියන්නේ අවියකි. இவைகள் எல்லாமே ஒரு ஆயுதம். So this arrow could be used as a weapon. මේ ඊගස් ආයුධයක් ලෙස පාවිච්චි කළ හැක. இந்த ஈட்டியை ஒரு ஆயுதமாக பாவிக்கலாம். So we are also a kind of arrows. ඔබත් ඊගස් සිටිනවා. நீங்களும் அந்த ஈட்டி தான். So where were we? අපි කොහෙද හිටියේ? நீங்கள் எங்கே இருக்க வேண்டும்? Where were we before came to the Lord? අපි දෙන්වාසතර පැමිණෙන්නට පෙර සිටියේ කොහෙද? கர்த்தர் அண்டை வரும் முன்பதாக நாம் எங்கே இருந்தோம்? We were in the wrong hands. අපි වැරදි අත්වල සිටියා. ஒரு பிழையான அம்பரா தூணியில் இருந்தோம். Then also we were in the hand of a mighty man. ඒ වෙලාවෙත් බලවන්තගේ හස්තේ තමයි අපි සිටියේ. அப்பொழுதும் பலவானுடைய கரத்தில் தான் இருந்தோம். But that mighty man was not the right person. නමුත් ඒ බලවන්තයා හරි පුද්ගලයා නොවේ. ஆனால் அந்த பலவான் ஒரு சரியான நபர் அல்ல. The Gospel of Matthew chapter 12 verse number 29 says, මතේතුමාගේ සුභාරංචි 12 වන පරිච්ඡේදයේ 29 වන පදේ කියා තිබෙනවා. மத்தேயு 12:29 it speaks about the strong man or the wicked man. බලවන්තයා නැත්නම් දුෂ්ට තැනැත්තා ගැන කියා තිබෙනවා. ஒரு பலவானை துஷ்டனை குறித்து வாசிக்கிறோம். Unless you bind him, you cannot loot his house. ඔව්ව බැඳලා මිස ඔහුගේ නිවස කොල්ල කන්ට ඔබට හැකියවන්නේ නැහැ. அவனை முந்தி கட்டினால் ஒழிய அந்த வீட்டை கொள்ளையிட முடியாது. So here this strong man and the wicked man is known to Satan. මේ ස්ථානයේ මේ බලවන්තයා මේ ශක්ති සම්පන්න මනුෂ්‍යයා හඳුන්වා තිබෙන්නේ යක්ෂයාවයි. இந்த இடத்திலே இந்த பலவான் அவன் ஒரு பிசாசு. And also in the book of 1 John chapter 2 verse number 13 we see, පළවෙනි වන් දෙවන පරිච්ඡේද 13 පදයේ අපි කියනවා. அதோடு முதலாம் யோவான் 2:13 there also when the man of God speaks to the young ones, ඒ ස්ථානයේ දේන වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා තරුණ පිරිස අමතා කියනවා. அந்த இடத்திலும் தேவ மனிதன் வாலிபர்களை குறித்து கூறுகிற பொழுது because you overcame the wicked one, he says, නුඹලා නපුරාගෙන් ජයගත් බැවින් යුත් කියා තරුණයට කියා තිබෙනවා. நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்தபடியினால் என்று எழுதுகிறார். because you overcome the strong one. ඔබ බලවන්තයාගෙන් ජයගත් බැවින්. நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்தபடியினால். So I'm writing to you. මම ඔබට ලියා එවමි. உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். So being youth, being young, we should overcome Satan. එවනිසා තරුණයන් වශයෙන් සිටමින් මේ තරුණ වියේ නපුරාගෙන් බලවන්තයාගෙන් ජයගත යුතුයි. வாலிபர்களாகிய நாம் இந்த வாலிப வயதிலே பொல்லாங்கனை சாத்தானை ஜெயிக்க வேண்டும். Once we were in the wrong place, in the wrong hands. කාලයක් අපි වැරදි ස්ථානයේ වැරදි අතක සිටියා. ஒரு முறை நாங்கள் பிழையான இடத்தில் பிழையான கரத்தில் இருந்தோம். So we were used for some unwanted things. අනවශ්‍ය දේවල් වලට අපි පාවිච්චි කරනු ලැබුවා. தேவையில்லாத காரியங்களுக்கு நாம் பிரயோகமானோம். Sometimes we yield ourselves for certain evil things. සමහර විට සමහර අයහපත් දේවල් කරන පිණිස අපි අපම බාර දුන්නා. சில சந்தர்ப்பங்களிலே பிழையான காரியங்களை செய்ய நாம் ஒப்புக் கொடுத்திருந்தோம். Sometimes we were used in the wrong people, the evil people, they used us. සමහර අවස්ථාවලදී වැරදි අය නපුරු අය අප පාවිච්චි කරන්නටත් යෙදුනා. சில சந்தர்ப்பங்களிலே பிழையானவர்கள் நம்மை பிழையான காரியங்களுக்கு பாவித்திருக்கிறார்கள். That's why the youths are not to be blamed. එම නිසා යෞවනයන්ට වරද තබන්න බැරි. ஆகவே வாலிபர்களை குற்றப்படுத்த முடியாது. So we don't blame you. එම නිසා අපි ඔබට වරද තබන්නේ නැහැ. நாங்கள் உங்களை குற்றப்படுத்துகிறதில்லை. You may be making mistake. ඔබ වැරදි කරනවා විය හැකි. நீங்கள் பிழை செய்யலாம். Even Jesus is not there to accuse you or to judge you. යේසුස් වහන්සේ පවා ඔබ දෝෂ දර්ශන ලක් කරන්න ඔබට වරද තබන්න සිටින්නේ නැහැ. இயேசுவும் கூட உங்களை குற்றப்படுத்துகிறதில்லை. He does not want to judge anyone now. දැන් කිසි කෙනෙක් විනිශ්චය කරන්නටත් උන්වහන්සේ කැමති නොවනසේක. ஒருவரையும் இப்பொழுது அவர் நியாயம் தீர்க்க விரும்புகிறதில்லை. Especially youths are not supposed to be blamed. That's what I would say. විශේෂයෙන්ම තරුණ අයට වරද තබන්න නොහැකි එලෙසයි මම කියන්නේ. வாலிபர்களை குற்றப்படுத்த முடியாது என்று நான் கூறுகிறேன். Because you are very powerful weapon.
මන්දයත් ඔබ ඉතා බලගතු අවියක්. ஏனென்றால் நீங்கள் ஒரு பலமையான ஒரு ஆயுதமாய் இருக்கிறீர்கள். But you are in the wrong hands. නමුත් ඔබ වැරදි අතේ ඉන්නවා. ஆனால் பிழையான கரத்தில் இருக்கிறீர்கள். You are in the wrong place. වැරදි ස්ථානයක ඔබ ඉන්නවා. பிழையான இடத்தில் That இருக்கிறீர்கள். is the problem. ඒක තමයි ගැටලුව. அதுதான் பிரச்சனை. So we should know where we should be. එම නිසා අප සිටිය යුත්තේ කොතැනද යන්න අපි දැන සිටිය යුතු වෙනවා. ஆகவே நீங்கள் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள That வேண்டும். is the reason we have made arrangement for this youth camp. එම නිසා මේ වගේ තරුණ කන්දවර ඔබට සූදානම් කර තිබෙන්නේ. அதற்காகவேதான் இந்த வாலிபர் முகாம் உங்களுக்கு ஆயத்தம் So செய்யப்பட்டிருக்கிறது. that you may know where you should be. ඔබ සිටිය යුත්තේ කොතැනද යන්න ඔබ දැනගන්නා පිණිස. நீங்கள் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்றதை அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு There should be somebody to lead us. අපට මඟ පෙන්වන්න යමෙක් සිටිය යුතුයි. யாரோ ஒருவர் நம்மை நடத்த வேண்டும். That's why I said once again tell you that youths are not to be blamed. එම නිසා මම කීවේ තරුණයට වරද තබන්න නොහැකි කියා. ஆகவேதான் நான் சொன்னேன் வாலிபர்களை குற்றம் சொல்ல முடியாது. So Jesus also is not there to blame you. යේසුස් වහන්සේත් ඔබට වරද තබන්න නෙමෙයි සිටින්නේ. இயேசுவும் உங்களை குற்றப்படுத்துவதற்கு அல்ல இருக்கிறார். So we are also not here to blame any of you. එම නිසා ඔබෙන් කිසි කෙනෙකුට වරද තබන්න අපිත් මෙහි සිටින්නේ නැහැ. இங்கு நாம் இருப்பது உங்கள் யாரு மேலும் பிழையை போடும்படிக்கு அல்ல. But our aim that you should know where you should be. නමුත් අපේ අරමුණ නම් ඔබ කොතන සිටිය යුතුද යන්න ඔබ දැනගත යුතු යන්නයි. எங்களுடைய நோக்கமோ நீங்கள் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். At the same time you should know the right time for that also. ඒ සමග ඒ දේ උදෙසා හරි වෙලාවත් ඔබ දැනගත යුතුයි. அதே நேரம் நீங்கள் நிற்க வேண்டிய இடத்திற்குரிய சரியான நேரத்தையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். You may know the right place where you should be. ඔබ සිටිය යුතු හරි ස්ථානය කුමක්ද කියා ඔබ දන්වා විය හැකි. நீங்கள் இருக்க வேண்டிய ஒரு சரியான இடத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். But if you do not know the right time, නමුත් හරි වෙලාව ඔබ දන්නේ නැහැ. ஆனால் சரியான நேரத்தை தெரியாமல் இருப்பீர்கள். so you go to the right place at the wrong time. එම නිසා හරි ස්ථානෙට වැරදි වෙලාවක ඔබ යනවා. சரியான இடத்திற்கு பிழையான நேரத்தில் செல்லுகிறீர்கள். So that is wrong. ඒ වැරදි. அது பிழை. That is useless. ඒ නිෂ්ප්‍රයෝජනයි. பிரயோஜனம் இல்லை. And therefore we should know where we should be and at what time we should be. එම නිසා අප සිටිය යුත්තේ කොතැනද කුමන වෙලාවෙම ස්ථානයේ සිටිය යුත්තේ යන්න පිළිබඳ දැන සිටිය යුතු වෙනවා. ஆகவே நீங்கள் எங்கே இருக்க வேண்டும், எந்த வேளையில் இருக்க வேண்டும், இதை குறித்து அறிந்திருக்க வேண்டும். And you should know another thing. ඔබ තවත් දෙයක් දැනගත යුතුයි. இன்னும் ஒரு காரியத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். You are a very important person. ඔබ ඉතා වැදගත් කෙනෙක්. நீங்கள் ஒரு முக்கியமான நபர். You are very special in the sight of God. ඔබ දෙවියන්ගේ ඇස්සම ඉතාමත් අනර්ගයි. தேவ பார்வையில் நீ விலையேற பெற்றவன். But what Satan would say, නමුත් යක්ෂයා කුමක් කියයිද? ஆனால் பிசாசு என்ன சொல்லுவான்? he will not say that he will not make you to understand that you are a special person. ඔබ විශේෂ කෙනෙක් කියා ඔබට තේරුම් ගන්නට සලසන්න යක්ෂයා ඉඩ දෙන්නෙම නැහැ. ஒரு விசேஷித்த நபர் என்று பிசாசு உனக்கு சொல்ல மாட்டான். Your life, ඔබේ ජීවිතය, உன் ஜீவியம், your youthhood, ඔබේ යෞවන විය, உன் வாலிபம், your salvation, ඔබේ ගැලවීම, உன் ரட்சிப்பு, all these things he will make you to belittle or despise. මේ සියල්ල ඔබට සුළු කොට සලසන්නට යක්ෂයා සලසයි. இவை எல்லாவற்றையும் நீ அற்பமாய் எண்ண வேண்டும் என்று அவன் பார்க்கிறான். He will not allow you to think that you are very special or you are very precious. ඔබ ඉතාමත් විශේෂ පුද්ගලයෙක්, ඔබ ඉතා අනර්ග කෙනෙක් කියා සිතන්නට යක්ෂයා ඉඩ දෙන්නෙම நீ නැහැ. முக்கியமானவன், விலையேற பெற்றவன் என்பதை சிந்திப்பதற்கும் பிசாசு உனக்கு இடம் கொடுக்கிறதில்லை. Praise be to God. දෙවියන්ගේ නාමයට මහිම වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். We all know about a man called David in the word of God. දේවචනේ තිබෙන දාවිද් කියන පුද්ගලයා ගැන ඔබ දන්නවා. வேதத்திலே தாவீது என்ற ஒரு மனிதனை உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். We know about how he was a young boy. ඔව් තරුණ ළමෙක්ව සිටි කාලය ගැන ඔබ දන්නවා. ஒரு இளைஞனாக அவன் எவ்வளவு இருந்தான் என்று உங்களுக்கு தெரியும். And we know that how he became a great king. ඔව් ශ්‍රේෂ්ඨ රජෙක් බවට පත් වුණේ කෙසේද කියාත් අපි දනිමු. ஒரு பெரிய ராஜாவாக அவன் எவ்வளவு மாறினான் என்றும் தெரியும். There are many things happened in his life. ඔහුගේ ජීවිතේ නොයෙකුත් දේවල් සිද්ධ වුණා. அவனுடைய வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்கள் சம்பவித்தது. He would have born into this world as an ordinary child.
ordinary child. සාමාන්‍ය බිලිදෙක් ලෙස ඔහු මේ භූමිතලයේ උපදින්නට ඇති. சாதாரணமான ஒரு குழந்தையாக இந்த பூமியிலே பிறந்தான். But there are certain things happen in his life. නමුත් ඔහුගේ ජීවිතයේ ඇතැම් දේවල් සිද්ධ වුණා. ஆனாலும் சில காரியங்கள் அவன் வாழ்க்கையில் சம்பவித்தது. Very significant things happen in his life. යම් යම් සුවිශේෂ වූ දේවල් ඔහුගේ ජීවිතයේ සිද්ධ වුණා. சில முக்கியமான காரியங்கள் அவன் வாழ்க்கையில் சம்பவித்தது. All those things just shaped up his life. මේ සියලු දේ ඔහුගේ ජීවිතය හැඩගැස්සුවා. இவை யாவுமே அவன் ஜீவியத்தை ஒழுங்கமைத்தது. He wasn't just ordinary shepherd boy. ඔහු සාමාන්‍ය එඬේරෙක්ව සිටියා. அவன் சாதாரண ஒரு இடையன். He ended up his life as a great and a successful king. තා ශ්‍රේෂ්ඨ වූ සාර්ථක වූ Tipudala magelewa Yesu. We are all Sri Lankans. We are all Sri Lankans. අපි ඔක්කොම ශ්‍රී ලාංකිකයින්. நாங்கள் யாவரும் இலங்கையர். The Sri Lankans have a special quality. ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තිබෙනවා. We are not scared about the current. If it is current or not, we are happy in the Lord. So once again, sing once again. ඉතිරිවලේ තිබුණත් නැත්නම් අපි ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවා. Satan also knows our important time. යක්ෂයා දන්නවා අපේ වැදගත්ම වේලාව කුමක්ද කියලා. நமது முக்கியமான நேரம் என்ன என்று பிசாசுக்கு தெரியும். And he is also waiting for an important time how to disturb the people. වැදගත් වේලාවේ සෙනගව කොහොමද කලඹන්නේ කියලා ඔව් මාන බලාගෙන ඉන්නවා. ஜனங்களை முக்கியமான நேரத்திலே எவ்வண்ணமாக குழப்பி போட வேண்டும் என்று அவனுக்கு தெரியும். Praise be to God. දෙනාසිගේ නාමයට මහිම වේවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So this young David, we know that he became a very successful king. අපි දන්නවා මේ තරුණ දාවීද් ඉතා සාර්ථකවත් රජ කෙනෙකු බවට පත් වුණා කියා. பாருங்கள், இந்த இளைஞன் தாவீது ஆட்டுடையன் ஒரு ராஜாவாக முன்னேறுகிறான். And we see about one thing that happened in his life. ඔහුගේ ජීවිතයේ සිදු එක දෙයක් අපි දකිනවා. அவனுடைய ஜீவியத்தில் இருந்தான ஒரு காரியத்தை காண்கிறோம். The book of 1 Samuel, පළවෙනි සාමුவேල් முதலாம் சாமுவேல் chapter 21, 21 වෙනි පරිච්ඡේදය 21ஆம் அதிகாரம் verse number 9. නවන පදය. 9ஆம் வசனம். And now David was sent for an assignment. දැන් දාවීද් එක පැවරුමක් ඉෂ්ට කරන්නට යවුන් ලැබුවා. இப்பொழுது தாவீது ஒரு மதிலை தாண்ட அவனை அனுப்பின பொழுது, முக்கியமான விஷயத்துக்கு அவனை அனுப்பின பொழுது, So he didn't have anything in his hand. ඔහුගේ අතේ කිසිවක් තිබුණේ නැහැ. அவனுடைய கரத்தில் ஒன்றும் இருக்கவில்லை. As a warrior, he should have a sword or maybe a javelin or something like that. වික්‍රමවත් පුරුෂයෙක් වශයෙන් ඔහුගේ අතේ කඩුවක්, හෙල්ලයක් මේ ආදී දෙයක් තිබිය යුතුයි. ஒரு யுத்த புருஷனாக அவன் கரத்தில் ஒரு பட்டயம் இருந்திருக்க வேண்டும், இல்லாட்டி ஒரு ஈட்டி இருந்திருக்க வேண்டும். Now he didn't have anything. නමුත් ඔහුට කිසිවක් තිබුණේ නැහැ. ஆனாலும் அவன் கரத்தில் ஒன்றும் இல்லை. Now he went and met
the priest. දැන් ගොස් ඔව් පූජකයා සම්මුඛ වුණා. ஆனால் இப்பொழுது அவன் சென்று அந்த ஆசாரியனை காண்கிறான். The priest says, I don't have anything else. පූජකයා කියන මාත කිසිවක් නැහැ. ஆசாரியன் சொல்லுகிறான், என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை. But the sword that you killed Goliath is with me. නමුත් ඔබ ගෝලියත මරපු ඒ කඩුව විතරයි මාගේ ළඟ තිබෙන්නේ. ஆனாலும் நீ கோலியாத்தை கொன்றாயே, அவனுடைய பட்டயம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது. David killed Goliath with his own sword. දාවිත් ගෝලියත්ගේම කඩුව ඇද මරා දැමුවා. தாவீது கோலியாத்தின் பட்டயத்தை கொன்றே கொண்டான். But he has forgotten about the sword. නමුත් ඒ කඩුව ගැන උට අමතක වී ගොසින්. ஆனால் பட்டயத்தை மறந்து போனான். He took the head that was chopped off from Goliath. ගෝලියත්ගෙන් කපා දමන ලබ හිස ඔව් අතට ගත්තා. தாவீது கோலியாத்தினுடைய தலையை தன் கரத்தில் எடுத்துக்கொண்டான். But he has forgotten about the sword. නමුත් කඩුව අමතක කර දැමුවා. ஆனால் பட்டயத்தை மறந்து விட்டான். But the priest has not forgotten about it. නමුත් පූජකයා මේ අමතක කළේ නැහැ. ஆனாலும் இந்த ஆசாரியன் அதை மறக்கவில்லை. He knew that how important that sword was. ඒ කඩුව කොයිතරම් වැදගත්ද යන්න පූජකයා දැන සිටියා. அந்த பட்டயம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான். And he has wrapped it and kept it in a place. එය රෙදි කඩේ කොටා පස්සකලා තිබුණා. அதை துணிகளிலே சுற்றி ஒரு இடத்தில் பத்திரமாய் வைத்தான். Now this priest is asking David, I have only this sword, I don't have anything else. දැන් මේ පූජකයා දාවිත් දෙස බලා කියනවා ඒ කඩුව පමණයි මාත තිබෙනේ වෙන කිසිම දෙයක් නැත යනුවෙන්. இப்பொழுது ஆசாரியன் சொல்லுகிறான், அந்த பட்டயத்தை தவிர என்னிடத்திலே வேறு ஒன்றுமே இல்லை. What did David say? දාවිත් කුමක්ද කීවේ? தாவீது என்ன சொன்னான்? There is nothing equal to that. ඒ හා සමාන වෙනත් දෙයක් නැහැ. அந்த பட்டயத்துக்கு நிகரானது ஒன்றுமில்லை. Give that sword to me. ඒ කඩුව මට දෙන්න. அந்த பட்டயத்தை கொடுங்க. Yes, we know, you should know that with that sword he started his journey. ඔව් එම කඩුව සමග ඔහුගේ ගමනව ආරම්භ කළා යන්න අපි දැනගත යුතුයි. அந்த பட்டயத்தோடு கூட தாவீது தன் பிரயாணத்தை ஆரம்பித்தான். He became a very successful king. ඉතා සාර්ථකවත් රජෙකු බවට ඔහු පත් විය. ஒரு சார்த்தி பெற்ற ஒரு சித்தி பெற்றதான ஒரு ராஜாவாய் மாறினான். He conquered all his battles. ඔහු තමාගේ සියලු යුද්ධ වලින් ජයත් කරගත්තේය. எல்லா யுத்தங்களையும் மேற்கொண்டான். Yes, he didn't fail in any of the wars. කිසිම යුද්ධයකින් පරාජය වැළඳ ගත්තේ නැහැ. எந்த யுத்தத்திலும் தோல்வி என்பதே இல்லை. He became a very successful and a powerful king. ඉතා සාර්ථකවත් බලගතවත් රජ කෙනෙකු වශයෙන් ඔහු නැගී සිටියා. அவன் மிகவும் ஜெயம் எடுக்கிற ஒரு ராஜாவாய் மாறினான். But who was he? නමුත් ඔහු කවුද? யார் எப்படி இருந்தான்? He was just a shepherd boy. ඔහු සාමාන්‍ය ගොපල්ලෙක්ව සිටියේ. ஒரு ஆட்டு இடையனாய் இருந்தான். But how could come that he became a very successful king? එසේනම් ඔහු කොහොමද සාර්ථක රජ කෙනෙකු බවට පත් වුයේ? ஒரு ஜெயம் பெற்ற சித்தி பெற்ற ஒரு ராஜாவாய் எவன மாறினான்? Something happened in his life. ඔහුගේ ජීවිතේ යම් දෙයක් සිද්ධ විය. அவன் வாழ்க்கையில் சில காரியங்கள் சம்பவித்தது. In the sight of his parents, ඔහුගේ දෙමව්පියන් ඉදිරියේ, அவருடைய பெற்றோரின் பார்வையில், in the sight of his brethren, ඔහුගේ සහෝදරයන්ගේ දෙනෙත් අමුවේ, சகோதரருடைய பார்வையில், even the sight of the others, අන් අය බලන විට ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන්ුත් மற்றவர்களுடைய பார்வையில் he was an ordinary boy. ඔහු සාමාන්‍ය යෞවනෙක් වයි සිටියේ. சாதாரண இளைஞன். But he was not an ordinary boy. නමුත් ඔහු සාමාන්‍ය යෞවනෙක්ව සිටියේ නැහැ. ஆனால் அவன் சாதாரண இளைஞன் அல்ல. Something has happened in his life. ඔහුගේ ජීවිතේ යම් දෙයක් සිද්ධ වී තිබෙනවා. அவன் வாழ்க்கையில் சில காரியங்கள் சம்பவித்தது. But nobody knew about it. නමුත් ඒ ගැන කිසිවෙක් දැන සිටියේ නැත. யாரும் அதை குறித்து அறியவில்லை. That's why they thought he was an ordinary man. එම නිසා ඔවුන් සිටියේ ඔහු සාමාන්‍ය යෞවනෙක් කියා. ஆகவே தான் நினைத்தான் சாதாரணமான ஒரு வாலிபன் என்று. Because he does not know how to use a sword. මන්දතෝ කඩුව පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැහැ. பட்டயத்தை பாவிக்க தெரியாது. He was not a man who had a sword with him. ඔහු කඩුවක් තබාගෙන සිටි පුද්ගලයෙකුත් වූයේ නැහැ. ஒரு பட்டயம் வைத்திருந்தவன் அல்ல. Now he was without anything. දැන් කිසිවක් නැතිව ඉන්නවා. இப்பொழுது ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறான். So now he said, this is the right thing. ඔහු කියන දැන් මේක තමයි හොඳම දේ. இதுவே சரியானது. Yeah, that's what, there's nothing like that. ඊට සමාන කිසිවක් නැහැ මේ இதற்கு අසම நிகரானது ஒன்றும் இல்லை. This is the right time for me to use that. ඒ දේ පාවිච්චි කරන්න මෙයයි මට සුදුසුම වේලාව. அதை பாவிப்பதற்கு சரியான நேரம் இதுதான். So the priest was preserving that for him. පූජකයා ඔහු දෙසා ඒ ආරක්ෂා කරගෙන සිටියා. ஆசாரியன் அதை அவனுக்காக பாதுகாத்து Now வந்தான். it was given to him at the right time. දැන් නිසි වෙලාවේදී ඒ ඔහුගේ අතට පත් කළා. இப்பொழுது சரியான நேரத்தில் அவருடைய கரத்திலே கொடுக்கிறான். Where was that sword before?
මේ කඩුව ඊට පෙර තිබුණේ කොහෙද? இந்த பட்டயம் அதற்கு முன்பு எங்க இருந்தது? Whose sword was that? ඒ කාගේ කඩුවද? அது யாருடைய பட்டயம்? It was the sword of Goliath. ඒ ගෝලියත්ගේ කඩුව විය. அது கோலியாத்தின் பட்டயம். It was in the wrong hand. වැරදි අතේ තිබුණේ. அது பிழையான கரத்தில் இருந்தது. It was with the wrong person. වැරදි පුද්ගලයා ළඟයි තිබුණේ. அது பிழையானவருடைய கரத்தில் இருந்தது. He was using in order to threaten even the people of God. දේවාසික සෙනඟට තර්ජන එල්ල කරන පිණිස ඔව් එම කඩුව පාවිච්චි කරමින් සිටියා. ஜனங்களுக்கு சவாலை கொடுக்கும்படி அதை பாவித்தான். Children of God, sometime you also would have been maybe a weapon of threatening even for the people of God. ප්‍රිය දෙවියන් ඔබ සමාජයට දේවාසික දරුවන්ට තර්ජන එල්ල කරන්නා වූ අවියක්ව සිටින්නට ඇති. தேவ ஜனங்களே, நீங்களும் கூட தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சவாலாக ஒரு பயமுறுத்தலாக இருந்திருப்பீர்கள். Sometimes you may be threatening even your parents. සමහරට ඔබේ දෙමෝපියන්ටම ඔබ තර්ජන එල්ල කරමින් සිටියා විය හැකියි. உங்கள் பெற்றோரையே பயங்காட்டி இருப்பீர்கள். Yes, you are in the wrong hand. ඔව් ඔබ වැරදි අතේ ඉන්නේ. அப்படி என்றால் நீ பிழையான கரத்தில் இருக்கிறாய். But now you have to come back to the right place. නමුත් දැන් ඔබ හරි ස්ථානයට පැමිණිය යුතුයි. நீ சரியான இடத்திற்கு திரும்பி வர வேண்டும். Yes, this David could be compared to Lord Jesus Christ. දාවීද් ස්වාමී යේසුස් වහන්සේට සමකල தாவீது கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு நிழலாய் இருக்கிறான். Yes, this David is searching for a sword. ඔව් දැන් මේ දාවීද් කඩුවක් සොයමින් පසුවනවා. தாவீது ஒரு பட்டயத்தை தேடுகிறான். Now the priest is giving the sword of Goliath. දැන් ගෝලියත්ගේ කඩුව පූජකයා ඔහුට දෙනවා. இப்பொழுது கோலியாத்தின் பட்டயத்தை தாவீதுக்கு ஆசாரியன் கொடுக்கிறான். And now when David took that into his hands, දාවීදේ තමාගේ හස්තයට ගත් විට பட்டயத்தை தாவீது தன் கரத்தில் எடுத்த பொழுது now it is no more of the sword of Goliath. දැන් මේ කඩුව තවදුරටත් ගෝලියත්ගේ කඩුව නම් නොවේ. இனிமேலும் அந்த பட்டயம் கோலியாத்தின் பட்டயம் அல்ல. Oh, David has killed this Goliath. මන්දේ දාවීද් මේ ගෝලියත්ව ඝාතනය කොට හමාරයි. கோலியாத்தை கொன்று முடித்து விட்டான். So now this sword is of David. දැන් මේ කඩුව දාවීද්ගේ කඩුවයි. இப்பொழுது இந்த பட்டயம் தாவீதின் பட்டயம். So now it is in the hand of the right person. දැන් එය හරි පුද්ගලයාගේ හස්තේ තිබෙනවා. இப்பொழுது அந்த பட்டயம் சரியானவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. It has now the right time has come. දැන් හරි වෙලාව පැමිණ තිබේ. ஆம், சரியான நேரம் Now வந்திருக்கிறது. this is the right time. දැන් මේයි හරි වෙලාව. இதுவே சரியான வேளை. So now he was in the hand of the right person. දැන් හරි පුද්ගලයාගේ හස්තේ ඔහු සිටියා. இப்பொழுது நீங்கள் சரியான ஒரு நபருடைய கரத்தில் இருக்கிறீர்கள். So David used that sword දාවීදේ කඩුව පාවිච්චි කළා. தாவீது அந்த பட்டயத்தை பாவித்தான். and he conquered all his battles. ඔතමාගේ සිළි යුද්ධ වලින් ජයත් කරගත්තා. தான் சென்ற யுத்தங்கள் எல்லாவற்றிலும் வெற்றியோடு திரும்பினான். So God also need a weapon. දේවාසරත් ආයුධයක් අවශ්‍ය වෙනවා. தேவனுக்கும் ஒரு ஆயுதம் வேண்டும். He need an instrument. උන්වහන්සේට භාණ්ඩයක් මෙවලමක් අවශ්‍යයි. அவருக்கு ஒரு ஆயுதம் தேவையாயிருக்கிறது. God wanted a very useful weapon to take into his hand. දේවාසර තමන් වාසික හස්තයට ගන්න ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ආයුධයක් අවශ්‍ය වී தேவனுடைய තිබෙනවා. கரத்திலே தான் எடுக்கும்படிக்கு ஒரு முக்கியமான ஆயுதம் அவருக்கு தேவையாயிருக்கிறது. God wants a very important instrument. එසේ නැත්නම් ඉතා වැදගත් වූ භාණ්ඩයක්. அவருடைய கரத்திலே ஒரு தேவையான ஒரு பாத்திரமாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். உபகரணமாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். So that he could use it for good. යහපත උදෙසා උන්වහන්සේට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වන පිණිස. அவர் அதை நன்மைக்காக பாவிக்கும்படியாக. Dear child of God, where are you? ප්‍රිය දේවදූත ඔබ ඉන්නේ කොහෙද? ஆம், தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நீ எங்கே இருக்கிறாய்? Yes, are you in the right place? ඔබ හරි ස්ථානයේ ඉන්නවද? நீ சரியான இடத்தில் Or இருக்கிறாயா? are you in the wrong place? එසේ නැත්නම් වැරදි තැන ඉන්නවද? அல்லது பிழையான இடத்தில் இருக்கிறாயா? Are you in the right time? හරි වෙලාවේ ඔබ நீ ඉන්නවද? சரியான நேரத்தில் இருக்கிறாயா? Are you in the right place? හරි ස්ථානයේ ඉන්නවද? சரியான இடத்தில் இருக்கிறாயா? Dear children of God, that's what we must understand this morning. ප්‍රිය දේවදරුනි, මේ උදෑසන අප අවබෝධ කරගත යුත්තේ මෙන්න මේ දෙයයි. இந்த காலையிலே நீ அதைத்தான் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். That's why we have arranged this youth camp. එම නිසායි මේ තරුණ කඳවුර අපි සූදානම් කර තිබෙන්නේ. அதற்கென்று இந்த வாலிப முகாமை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறோம். In this youth camp, you should know where you are. මේ තරුණ කඳවුරේ ඔබ ඉන්නේ කොහෙද යන්න ඔබ දැනගත යුතු වෙනවා. இந்த வாலிபர் முகாமில் நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்பதை நீ உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். Also, you should know where you should be. ඒ සමග ඔබ සිටිය යුත්තේ කොතැනද යන්නත් ඔබ දැනගත යුතු நீ වෙනවා. எங்கே இருக்க வேண்டும் என்றும் நீ விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். You must ask yourselves whether I am in the right place. මම හරි ස්ථානයේ ඉන්නවද කියලා ඔබෙන්ම ප්‍රශ්න අසා ගන්න. நான் சரியான இடத்தில் இருக்கிறேனா என்று நீ உன்னை கேட்டுக்கொள். Am I being used in the right way? හරි විදියට මම පාවිච්චි කරනු ලබනවාද? சரியான வழியிலே என்னை பிரயோகப்படுத்துகிறார்களா? That's why this youth could be used
used by others. මේ තරුණ විය වෙනත් අය විසින් පාවිච්චි කරන ලැබිය හැක. நமது வாலிபமானது மற்றவர்களால் அவர்கள் பிழையான வழியிலே நம்மை அவர்கள் பாவித்து விடுவார்கள். Sometimes we can use ourselves. සමහරට අපි අපවම පාවිච්චි කරනවා. சில நேரம் நம்மை நாமே பிழையாக பாவித்து விடுவோம். More than we use ourselves, many others could use us. අපි අප පාවිච්චි කරනවට වඩා තවත් බොහෝ දෙනෙකුට අප පාවිච්චි කරන්නට අවස්ථාවන් තිබෙනවා. அதிலும் விட நம்மை வாலிபர்களை மற்றவர்கள் தங்கள் பிரயோஜனத்திற்காக பிழையாய் பாவித்து விடுவார்கள். Don't allow anybody to use your lives. ඔබේ ජීවිතේ පාවිච්චි කරන්න වෙන කිසි කෙනෙකුට ඉඩ දෙන්න එපා. உனது ஜீவியத்தை மற்றவர்கள் வீணாக்க நீ இடம் கொடாதே. Don't give room for others to control your lives. ඔබේ ජීවිතේ පාලනය කරන්න තවත් කෙනෙකුට ඉඩ සලසා දෙන්න එපා. உனது ஜீவியத்தை இன்னும் ஒருவர் அடிமைப்படுத்த ஆளுகை செய்ய இடம் கொடாதே. I am not talking about your parents. ඔබේ දෙමෝපියන් ගැන මම කතා කරනවා නෙවෙයි. உனது பெற்றோரை குறித்து நான் கூறவில்லை. They have all authority to control your lives. ඔබේ ජීවිතේ පාලනය කරනකොට සියලු බලතල ඇත. உங்கள் ஜீவியத்தை ஆளுகை செய்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு சகல தகுதியும் வல்லமையும் அவர்களுக்கு உண்டு. Honor your parents, the commandment says. දෙමෝපියන්ට ගරු කරන්නයි ආඥාවේ කියා තිබෙනවා. பெற்றோரை கனம் பண்ணுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Yes, obey them in the Lord, the word of God says. ඔව් දෙනවා සචින කියා තිබෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඔවුන්ට කීකරු වන්න කියා. கர்த்தருக்குள் உங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. But not to anybody else. නමුත් වෙන කිසි කෙනෙකුට නෙවෙයි. வேறவர்கள் தவறாக உங்களை பாவிப்பதற்காக அல்ல. Not to somebody else, to an unknown person. නාදුන වෙනත් පුද්ගලයෙකුට නෙවෙයි. உங்களை அறியாதவர்கள் உங்களை எடுக்கும்படிக்காக அல்ல. Dear children of God, you should be very careful. ප්‍රිය දෙවියන් ඔබ බොහෝ ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. வாலிபரே கவனமாய் இருங்கள். Now we are come to the end times. අපි අන්තිම දවස්වලට දැන් ඇවිත් நாம் கடைசி සිටිනවා. நாட்களுக்குள் வந்திருக்கிறோம். Yes, all the things that are happening, saying that Lord Jesus is coming very soon. ඔව් සිද්ධ වෙන සෑම දෙයක්ම ස්වාමී යේසුස් ඉක්මන එන බවට අනතුරු හංගවනවා. எல்லா தேசங்களில் நடக்கிறதான காரியங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வருகிறார் என்பதை விளக்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. If that's so, can we be in our slumber? එසේනම් අපට නින්දෙන් පසු විය හැකිද? அப்படி என்றால் நித்திரை விட்டு நீ எழும்புவாயா? Knowing our time, we have to get up from our slumber. අපේ වෙලාව දැනගෙන නින්දෙන් පිබිද යුතුයි. நேரத்தை அறிந்தவர்களாய் வாலிபனே நீ நித்திரை விட்டு எழும்ப வேண்டும். We should stand in the right place. හරි ස්ථානයේ අපේ සිටිය යුතුයි. நீ சரியான இடத்தில் நிற்க வேண்டும். After the right time has gone, don't come to the right place and feel sorry. හරි වෙලාව පසු වුණායින් පසුව හරි ස්ථානෙට ඇවිත් පසුව දුක් වෙන්න එපා. நீ சரியான வேளையிலே நிற்காமல் அந்த நேரத்தை கழித்து விட்டு பிற்பாடு துக்கப்பட வேண்டாம். Yes, we are a very useful weapon in the hand of God. ඔව් අපි දෙවියන්ගේ හස්තේ ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් අවියක් වනවා. ஆம், கர்த்தருடைய கரங்களிலே நாம் தேவையான பாத்திரங்களாக ஆயுதங்களாய் இருக்கிறோம். The Lord could use us very usefully. ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වන අන්දමින් අප පරිහරණය කරන්නට දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. கர்த்தர் நம்மை மிக முக்கியமான ஒரு நோக்கத்திற்காக பாவிப்பதற்கு வாஞ்சிக்கிறார். For that only He has chosen us. අප තෝරාගෙන තිබෙන්නේ මේ සඳහාය. அதற்கென்றே அவர் உன்னை தெரிந்திருக்கிறார். And in your life, certain things would have happened. ඔබේ ජීවිතයේ සමහර දේවල් සිද්ධ වන්නට ඇති. உனது வாழ்க்கையில் சில காரியங்கள் சம்பவித்திருக்கலாம். Sometimes you would have forgotten about it. ඇතැම් විට ඔබ මේ දේවල් අමතක කළා විය හැක. அதை நீ சில நேரம் மறந்திருக்கலாம். That God allowed that things to happen so that He may shape you for a warfare. යුද්ධය සඳහා ඔබ හැඩගස්සන පිණිස ඒ දේවල් වලට වන්නට උනාස ඉඩ හැරියසේක. அப்படிப்பட்டதான காரியங்களுக்கு தேவன் உன்னை ஒரு யுத்த புருஷனாக அமைக்கும்படிக்கு இடம் கொடுத்திருக்கலாம். So that you may face Goliath. ඔබ ගෝලියට මුහුණ දෙන පිණිස. நீ கோலியாத்திற்கு முகம் கொடுக்க. How come David got this courage? දාවිත මේ දිරිය ලැබුණේ කොහමද? தாவீதுக்கு இந்த தைரியம் எவ்விடமாக கிடைத்தது? When he was standing before Saul, what he was telling? සාවුල් ඉදිරියේ සිටමින් ඔව් කීවේ කුමක්ද? சவுலுக்கு முன்பதாக தாவீது என்ன சொன்னான்? Nobody knew about that. මේ ගැන කිසිවෙක් දැන සිටියේ නැහැ. இது யாருக்கும் தெரியாது. He said, once I killed a lion. වරක් මම සිංහෙක් මරා දැමුවා. ஒரு முறை சிங்கத்தை கொன்றேன். Once I killed a bear also. තවත් අවස්ථාවක වලසෙකුද මරා දැමුවා. ஒரு முறை கரடியை கொன்றேன். Nobody knew about it. කිසි කෙනෙක් මේ ගැන දැන සිටියේ அது නැහැ. யாருக்கும் தெரியாது. If they had known about it, ඔව් මේ ගැන දැන සිටියා නම් அவள் அதை குறித்து அறிந்திருந்தாள். they would have honored me. ඔවුන් මට ගරු කරන්නේ නැති. அவள் என்னை கனம் பண்ணி இருப்பார்கள். They would have spoken highly about me. මා ගැන ඉතා වර්ණනා කරමින් කතා කරන්නේ නැති. அவள் என்னை குறித்து நன்றாக மெச்சி பேசி இருப்பார்கள். But now I'm a person not known to anyone. නමුත් දැන් මම කිසි කෙනෙක් නාඳුනා පුද්ගලෙක් වශයෙන් දකින්න ලබනවා.
யாருமே என்னை விளங்காத ஒரு நபராக இருக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. Have you not seen a tractor? ට්‍රැක්ටර් දැකලා නැති අය ඉන්නවද? டிராக்டர் ஒரு நாளை நீங்க காணவே இல்லையா? Hallelujah. So, we must be in the right place. අපි හරි ස්ථානයේ සිටිය යුතුයි. நீங்கள் சரியான இடத்தில் இருக்க வேண்டும். Then the Lord can use you mightily. දෙවියන්ට ඔබව එවිට දෙවියන්ට ඔබව බලවත් ලෙස පාවිච්චි කළ හැක. அப்பொழுது தேவன் உங்களை வல்லமையாய் பாவிப்பார். David had forgotten what has happened to him. දාවීද් තමාට සිද්ධ වූ දේ අමතක කර තිබුණා. தாவீது தனக்கு சம்பவித்ததை மறந்து விட்டான். He didn't know how powerful he was. ඔව් කොයිතරම් බලගත් කෙනෙක්ද යන්න ඔව් අමතක කර සිටියා. அவன் இவ்வளவு வல்லமையானவன் என்பது மறந்து Now he போயிருந்தான். remembered everything. දැන් ඒ සියල්ල ඔහුගේ මතකයට නැගෙනවා. இப்பொழுது எல்லாமே ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. Thus, God would have done certain things even in your lives. මෙලෙස දෙවියන් ඔබේ ජීවිතේ සමහර දේවල් කළා විය හැක. உனது ஜீவியத்தில் தேவன் சில காரியங்களை செய்திருக்கலாம். Some important things. සමහර වැදගත් දේවල්. முக்கியமான Some காரியங்கள். important incidents. සමහර වැදගත් සිද්ධි. முக்கியமான காரியங்கள். By that, and then God would have said, I separated you, I have done this for you for a special purpose. ඒ වෙලාවේදී ඒ සිද්ධියේදී මම ඔබව විශේෂ කර්තව්‍යයක් ඉෂ්ට කරන පිණිස මා උදෙසා ඔබ වෙන් කරගත්තා යයි පවසන්නට ඇති. இந்த நேரத்திலே இதற்காகவே உன்னை நான் அந்த காரியங்களுக்கு அனுமதித்தேன் என்று நீ விளங்கிக் கொள்ளிருக்கலாம் சொல்லி Now இருப்பார். you would have forgotten about it. දැන් ඔබට අමතක වූවා විය හැකි. இப்பொழுது நீ அதை மறந்திருக்கலாம். Let's all bring that into our remembrance. මේ සියල්ල අපේ මතකයට නංවා ගනිමු. எல்லாவற்றையும் மனதிலே கொண்டு The வருவோம். important things the Lord did in our lives certain years ago, maybe a month ago, maybe a long ago. මාස ගණනකට පෙර අවුරුදු ගණනකට පෙර එසේනත බොහෝ කාලයකට ඉහතදී දෙවියන් අපේ ජීවිතේ කළ වැදගත් සිද්ධීන් නැවත ආවර්ජනය කරමු. சில மாதங்களுக்கு வாரங்களுக்கு ஏன் வருடங்களுக்கு முன்பதாக தேவன் உன் வாழ்க்கையிலே செய்த காரியங்களை நீ மனதிலே கொண்டு வா. How the Lord intervened in our matter, in our lives, and helped us in that difficult situation. දෙවියන් අපේ ජීවිතය සමග මැදිහත් වී ඒ දුෂ්කර අවස්ථාවේදී අපට උපකාර කළේ කෙලෙසද කියා සීනංවා ගනිමු. அப்படிப்பட்டதான கஷ்டமான நேரங்களிலே தேவன் உன்னை சந்தித்து உனக்கு எவ்வளமாக உபகாரியாய் இருந்தார் என்பதை சிந்தி. The Lord is reminding you that. දෙවියන් ඔබට මතක් කර දෙනසේක. அதை உனக்கு தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார். So that you may once again come back to the right place. ඔබ නැවත හරි ස්ථානෙට පැමිණෙන පිණිස. நீ மறுபடியும் சரியான இடத்திற்கு வரும்படிக்கு You are in the right time. ඔබ හරි වෙලාවට ඇවිත් ඉන්නවා. நீ சரியான நேரத்திற்குள் You வந்திருக்கிறாய். are in the right place. දැන් ඔබ හරි ස්ථානේ ඉන්නවා. சரியான இடத்தில் இருக்கிறாய். In the future also, let our life be in the right time and the right place to do the will of God. අනාගතයේත් අප දිනවස කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන පිණිස හරි ස්ථානේ හරි වෙලාවට ඉන්නට වග බලා ගනිමු. எதிர்காலத்திலும் ஒரு சரியான இடத்திலே நிற்பதற்கு ஒரு சரியான வேளையிலே இருப்பதற்கு தேவன் உனக்கு உதவி செய்வாரா? He will take you as a sword, a very useful sword in his hand. දෙනවස ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් කඩුවක් ලෙස එතුමාන්ගේ හස්තයට ඔබ ගන්නවා ඇත. தேவன் உன்னை ஒரு பிரயோஜனமான பட்டயமாக அவர் தன்னுடைய கரத்தில் எடுக்கட்டும். Yes, if you yield yourself, ඔබ බාර වුණා නම් உன் ஜீவியத்தை நீ கொடுப்பாயாக இருந்தால் the Lord can use you mightily in his hands. දෙනවස එතුමාන්ගේ හස්තයෙන් ඔබ බලවත් ලෙස පාවිච්චි කළ හැක. தேவன் தம்முடைய கரத்திலே உன்னை பலமாக பாவிப்பார். Dear young man, dear young girl, you are very useful. You are going to be useful in the hand of God. ප්‍රිය යෞවනය, ප්‍රිය යෞවනිය, ඔබ ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් දෙනවසක හස්තයේ ප්‍රයෝජනවත් අන්දමින් ඔබ පාවිච්චි වන්නට යනවා. வாலிப சகோதரனே சகோதரியை கர்த்தருடைய கரத்திலே தேவன் உன்னை ஒரு பிரயோஜனமான பாத்திரமாக எடுத்து பாவிக்க போகிறார். He will use you for his glory. උන්වහන්සේගේ මහිමේ ගෞරවය උදෙසා ඔබ පාවිච්චි කරනවා ඇති. அவர் தம்முடைய மகிமைக்காகவும் கனத்திற்காகவும் புகழ்ச்சிக்காகவும் உன்னை தம்முடைய கரத்தில் எடுத்து பாவிக்க போகிறார். Yes, he is going to use us for the victory and for his glory. උන්වහන්සේ ජයග්‍රහණය උදෙසාත් උන්වහන්සේගේ මහිමේ උදෙසාත් අප රැගෙන පාවිච්චි කරන්නට යනවා. தேவனுடைய ஜெயத்திற்காகவும் அவருடைய மகிமைக்காகவும் புகழ்ச்சிக்காகவும் உன்னை அவருடைய கரத்தில் எடுத்து பாவிக்க போகிறார். Let us yield ourselves. බාර වෙමු. நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம். Just close your eyes for a minute. මොහොතකට ඔබේ net වසා ගන්න. ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடுங்கள். Yes, where are we now? Where are we දැන් now? අපි ඉන්නේ කොහෙද? நீ எங்கே இப்பொழுது நிற்கிறாய்? Where we should be. අප
අප සිටියුත්තේ කොතනද? நீ எங்கே இருக்க வேண்டும்? Yes, let's think about that. මදක් ඒ ගැන සිතා அதை බලන්න. குறித்து சிந்தி. Lord, I would like to be in the right place. ස්වාමිනී හරි ස්ථානයේ ඉන්න මම කැමති වෙමි. ஆண்டவரே, சரியான இடத்தில் நான் இருக்க வாஞ்சிக்கிறேன். More than anything, I would like to be in thy hand. සියල්ලට වඩා මම ඔබතුමන්ගේ හස්තේ රැඳෙන්නට ආශා වෙමි. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உம்முடைய கரத்திலே நான் இருக்க வாஞ்சிக்கிறேன். Yes, let us yield ourselves. ඔව් අප බාර දෙමු. நமது ஜீவியங்களை ஒப்பு கொடுப்போம். Dear Lord, bless you all. දෙනා සබ සියලු දෙනා ආශිර්වාද කරනසේක්වා. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Let's close our eyes. අප ඇස් වසා ගනිමු. கண்களை மூடுங்கள். Let us ask the Lord to keep us in the right place. හරි ස්ථානයේ තබන ලෙස අපි දිනවාසිකින් ඉල්ලා සිටිමු. ஆண்டவரே, என்னை சரியான இடத்திலே வைப்பீராக என்று கர்த்தரிடத்திலே கேள். Lord, it's not my will but thy will. ස්වාමිනී මාගේ කැමැත්ත නොවේ ඔබ වහන්සේ කැමැත්තම වේවා. ஆண்டவரே, என் சித்தம் அல்ல உம் சித்தமாக கடவது. Let's pray. යාඥා කරමු. ஹல்லேலூயா. ஜெபிப்போம். I'm a Christian filled with the Spirit. I'm a Christian speaking in tongues. I'm a Christian part of His body. I'm a Christian called for His word. I'm a Christian full of His fire. I'm a Christian shaking the world. I'm a Christian glory to God. வெற்றி வேண்டுமா பாடலை பாடி நாம் இதை முடிப்போம். நீங்கள் இவ்வளவு நேரமும் நீங்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் எது என்று கேட்டிருக்கிறீர்கள். මෙපර වෙලා ඔබ සිටිය යුතු ස්ථානය කුමක්ද කියා ඔබ ඇසුවා. All this time you are listening to where we should be. இருக்க வேண்டிய இடத்திலே கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ඉන්න ඕන ස්ථානට දෙනා ඔබ ගෙනවිත් තිබෙනවා. The Lord has brought you where you should be. நீங்கள் இயேசுவோடு இருந்தால் உங்களுக்கு வெற்றி. ඔබ ඒසා සමග සිටින ඔබට ජය. If you are with Jesus, you have victory. சாத்தானோடு இருந்தால் உங்களுக்கு தோல்வி. යක්ෂයා සමග හිටියනම් ඔබට පරාජයයි. If you are with Satan, surely the failures. வெற்றி வேண்டுமா தோல்வி வேண்டுமா? பாய்ஸ், ජය දෝනේ පරාජය දෝනේ. வெற்றி வேண்டுமா தோல்வி வேண்டுமா? ජය දෝනේ පරාජය දෝනේ. கேர்ள்ஸ், ஹல்லேலூயா. வெற்றி வேண்டுமா தோல்வி வேண்டுமா உனக்கு? வெற்றி வேண்டுமா தோல்வி வேண்டுமா உனக்கு? All the bands and say, வெற்றி வேண்டுமா தோல்வி வேண்டுமா உனக்கு? Boys, வெற்றி வேண்டுமா தோல்வி வேண்டுமா உனக்கு? இயேசுவின் சென்று உனக்கு வெற்றி நிச்சயம், வெற்றி நிச்சயம். சாத்தான் பின்னே சென்றால் உனக்கு தோல்வி நிச்சயம். இயேசுவின் பின் சென்றால் உனக்கு வெற்றி நிச்சயம். சாத்தான் பின்னே சென்றால் உனக்கு தோல்வி நிச்சயம். ஓ வெற்றி 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 என்று பாடு. வெற்றி தோல்வி 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 இல்லை வெற்றி நோக்கி ஓடு. வெற்றி 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 வெற்றி
පරාජයද ඕනේ ජයද ඕනේ පරාජයද ඕනේ ඕ ජයද ඕනේ පරාජයද ඕනේ ජයද ඕනේ පරාජයද ඕනේ ඕ යේසුස් සමග යන්නේ නම් ඔබට ජය ලැබේ සාතාන නුඹේ යන්නේ නම් පරාජය හිමි වේ ඕ යේසුස් සමග යන්නේ නම් ඔබට ජය ලැබේ සාතාන නුඹේ යන්නේ නම් පරාජය හිමි වේ ජය ජය කියමින් වේ dance and sing නැත පරාජය හිනම කරන්නේ ඕ ජය ජය Let's pray. ජීවිපෝම් ශුද්ධ දෙවියනි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවල් නිසා ස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේ මේ දක්වා මේ දරුවන් අතර කළා වූ ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවේ ක්‍රියාදාමය නිසා ස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගෙනාවා වූ මේ සෑම දරුවෙක්ම තමා සිටින්නේ කුමන ස්ථානයේද කියා දැනගත යුතුයයි ඔබ වහන්සේ කැමති වෙනවා ස්වාමිනී තමා සිටින ස්ථානය දැනගන්න තමා එම ස්ථානයේ සිට ඔබ වහන්සේ උදෙසා කළ යුතු දේ කුමක්දයි අවබෝධ කරගෙන ඒ ක්‍රියාව උදෙසා ඔවුන් ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ආලේපයේ බලය ලබා නැගිටින්න ඔබ වහන්සේ උපකාර කරන්න ඉතිරි වේලාවද ආශිර්වාද කරන්න වචනය සූ සියලු දරුවන් ඔබ වහන්සේගේ ආරක්ෂා කරන හස්තයට බාර කරනවා ඔබ වහන්සේගේ අදහස මෙකිනෙකෙනා තුල ඉටු කරන්න ආදර යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ஆமென் அன்பான ஆண்டவரே நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த வாலிபர் முகாமின் இரண்டாவது நாள் காலையில் எங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்ததான எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காய் துதிக்கிறோம் இப்பொழுது உம்முடைய வார்த்தையினூடாக நீர் எங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர் நாங்கள் என்ன நேரத்திற்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் நாம் நித்திரை விட்டு எழும்ப வேண்டும் ஆண்டவரே நாங்கள் கனவுகளை காணும்படிக்காக அல்ல வாலிபர்கள் தரிசனங்களை காணும்படிக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் நீர் எதற்காக எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் எந்த இடத்துல இருக்க வேண்டும் எந்த நேரத்தில் நிற்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நீர் எங்களுக்கு புத்திகளை சொன்னீர் இந்த வாலிபர்கள் எல்லாரையும் உடைய கரத்திலே தருகிறோம் அவருடைய வாழ்க்கையிலே இந்த வாலிப பிரயாணத்திலே அவர்கள் எங்கு இருக்க வேண்டும் எந்த நேரத்தில் எந்த இடத்திலே காணப்பட வேண்டும் என்பதை குறித்து ஆண்டவரை தங்கள் மனதிலே ஆண்டவரை இந்த காலையிலே தெளிவடைந்திருக்கிறார்கள் அந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒப்புக் கொடுத்து தங்களுடைய ஜீவியங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளத்தக்கதாக உதவி செய்யும் ஆண்டவரே உம்மோடு கூட நாங்கள் காணப்பட்டு எப்பொழுதுமே வெற்றி அடைந்து உடைய ராஜ்யத்திற்கென்று நாங்கள் எங்கள் ஜீவியங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எல்லா கனத்தையும் மகிமையை துதி உமக்கே கொடுக்கிறோம் இந்த வாலிபருடைய முகாமுடைய மிகுதியான வேலைகளையும் ஆசீர்வதியும் உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி